bɛɛ la n ye muso in ka dɔnkili k'a la a bɛ ka min fɔ marakan na ko nisɔndiyalen don n sewalen don n ɲadalen don foyi tɛ an bɔ nin sira in kan anw ta ye maliko de 100% parce que anw de bɛ zonw kɛlɛ zonw ka kojugu anw de b'a bɔ an da kɔnɔ o de ye maliko ye mɔgɔ minnu ye faso ci anw de bɛ k'u kɛlɛ mɔgɔ minnu y'an ka miliyari suɲɛ ça veut dire que an de bɛ ka bere kɛnɛ ta u kama mais dɔw tɛ se ka zonw tɔgɔ b'u da kɔnɔ c'est là que tu vois que hɔrɔn kolon ni maa ɲɛnama tɛ se ka kɛ kelen ye quoi wa maa minnu salen don n'u su donna n'u ka jɛkulu cira ko bɛna wuli ni anw y'aw tɛ wuli dɛ n'i bɛ fɛ ka wuli i bɛ Bobo ka kojugu fɔ n'i bɛ fɛ ka wuli i bɛ Asimi dɛmɛ n'i bɛ fɛ ka wuli i bɛ Bube ka kojugu fɔ n'i bɛ fɛ ka wuli malidenw bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye dɛ i b'o kɛlɛ de kɛ i bɛ tugu malidenw ɲumanw kɔ mais ka Bobo défend tiɲɛ tɛ se k'a fɔ ko i bɛna wuli ko anw taara cɛkɔrɔba ka du ta i y'a faamuya b'a la ko ka Bube tɔgɔ k'a la non anw filila de mais an ma nkalon tigɛ dɛ anw filila de ka taa du dɔ photo ta ka Bube photo k'a la k'a yira k'a fɔ Bube ka du don mais an y'a sɔrɔ Bube ka du tɛ o ye fili de ye mais o tɛ nkalon ye dɛ n bɛna f'u ye fɛn dɔnbali e tɛ se ka wuli ni anw ye dɛ e sara i ta tiɲɛna i su donna parce que maliko o tɛ se ka bɔ e da kɔnɔ tu vas où i bɛ taa min i bɛ bo fara ka dɛsɛ i bɛ taa min i tɛ taa yɔrɔ si anw ye cɛkɔrɔba ka du ta k'a fɔ ko Bube de ta don an taara sɔrɔ comment ça s'appelle Bube ta tɛ anw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba don anw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ne fa an y'a sɔrɔ o de ta don mais ani an ye nkalon tigɛ kelen tɛ dɛ mun de ye Bube lase kaso la a ye sonyɛni de kɛ Bube yɛrɛ dabara y'a fɔ k'a ye tile 2 kɛ kaso la yan a y'a fɔ ka da kun min kan sonyɛni don Bube yɛrɛ y'a fɔ dɛ k'a donna Faransi k'a ye tile 2 kɛ kaso la yan mun de y'a to n'a ye tile 2 kɛ kaso la yan sonyɛni o Bube kelen bɔra ka t'i sigi Renouveau FM télé la ko ale ka dossier classera sans suite ko ale ka dossier ko kuma min tun bɛ ka fɔ ale kun kan ko o banna k'a bilala yen mais a m'a fɔ k'ale ma sonyɛni kɛ dɛ n tulo bɛ dɔw la ko an ye nkalon da Bube la ko an ka ni ɲafara Bube ma ala kana ɲada kira kan ni ɲafara Bube ma ala kana don aljinɛ kɔnɔ ala k'an kari jahanama kɔnɔ n ka wari b'a kɔnɔ k'an ka nafolo suɲɛ k'an denw bali kalan na i y'a faamuya b'a la ka marifa san k'a di juguw ma k'o ka anw faga ka siya kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ ka Mali danbe bɔ a la ko n ka yafa ɲini Bube fɛ ni n y'o kɛ ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma n'a y'a sɔrɔ n tun ko i y'a faamuya b'a la Diko ka du bɛ ka feere i y'a faamuya b'a la ko ka a feere ka wari don faso da fɛ Diko tɛ zon ye mais ne taara nkalon da Imam Diko la ko o ka so bɛ ka feere ko ka don faso da fɛ n bɛ se ka bɔ ka yafa deli mais mɔgɔ min y'an faso ci bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bɛ kaso bɔnba fana la zon fana don mais va te faire foutre ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya malidenw bɛ ka kɛ anw fɛ mun de la la question est là an bɛ ka zonw kɛlɛ fasodenjugu u tɔgɔ ça veut dire que an bɛ k'u lagosi an bɛ k'u mankutu tiɲɛ u ka hɔrɔn kolondenya anw de bɛ k'a fɔ o de la malidenw bɛ anw fɛ u bɛ ala mɛn an bonyanen don mais n'an tun ko k'an ka kɛ komi Rasbat Sakoba Jato Bobo man ɲi ka tila ka taa wari minɛ Sumayila man ɲi ka tila k'a fɔ ko Sumayila ka ɲi IBK man ɲi IBK ka ɲi n'an tun y'o démodèle ninnu ye mɔgɔw tun bɛ se ka ban anw na mais anw ye danbetigiw de ye a fɔra anw ye kunu ko IBK man ɲi an bɛ k'a kɛlɛ hali bi a fɔra anw ye kunu ko Bobo man ɲi an bɛ k'a kɛlɛ hali bi anw ye danbetigiw de ye cɛ manifin nul n'est parfait bɛɛ lajɛlen bɛ fili maa fɛn fɛn bɛ ji min i bɛ fili o de ye anw sɔrɔ mais an ma nkalon da Bube la dɛ Bube ye zon de ye an ma nkalon da Bube la dɛ Bube bɛ kaso bɔnba la a ye faso nafolo de suɲɛ la question est là le petit con yan'an ka taa ɲɛfɛ ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne balimaw an bɛ Asimi fo ka Sogɛli fo ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo kalan wulila Mali kɔnɔ bi école taara aw yɛrɛ ɲɛ b'a la école taara bi
politicien fukari minnu tun bɛ yen politicien jugu sago minnu tun bɛ yen u bɔra ka communiqué dɔ kɛ ko kalan bɛ ta fo le 26 de da donna ta bɔra ta aw ta tiɲɛna jɔn bɛ kɛ aw fɛ fanga tun bɛ aw de bolo a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan an denw ma kalan sira ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ aw kana da nkalon tigɛ ma dɛ aw kana da mankutu tiɲɛ ma dɛ maa si tɛ aw bo visé yan anw fagabaga ye aw de ye aw ka jugu ni Yada Agali aw ka jugu ni Amadu Kufa ye maa si tɛ kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke bubu mɔgɔw cɛbilen daramɛ ninnu marilankolon fasoden jugu u ɲɛ b'a la Asimi bɛ ka baara kɛ or que u ka fara Asimi kan an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ olu b'u t'u ta kɛ mankutu tiɲɛ de yebali fɔ kumalankolon fɔ i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔlankolon labɔ an bɛ bɔ dɛ buru da ka gɛlɛn dɛ sana da ka gɛlɛn dɛ tiga da ka gɛlɛn dɛ nin da a ma fɔ aw ye ko i bɛ ka gɛnna kun min na ko jamana de tun tɛ yen wa a ma fɔ aw ye wa a ma fɔ aw ye ko i bɛ ka gɛnkun tɛ dɔ ye i bɛ ka gɛnna ka da kun min kan ko Mali de tun tɛ yen Mali nafolo suyana Mali danbe bɔra a la Mali tun tɛ malidenya la o bɛ se ka jɔ tile kelen wa o bɛ se ka jɔ une seconde wa la question est là a bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni de a bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ siɲɛ kelen i y'a faamuya b'a la école taara Mali kɔnɔ ne balimaw n b'a photo yira aw la tellement que Asimi bɛ baara la walahi tellement que Asimi bɛ baara la a lajɛ école taara Mali kɔnɔ bi o tɛ dɛ a ye école lajɛ o ye ça veut dire que école fɛn fɛn tun tiɲɛnen bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ça veut dire que u y'a bɛɛ dilan kura ye k'a kɛ école kura ye ka karaw da ka peinturew kɛ ka portew falen ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw non cɛ Asimi Ala ka barika don i la sa bilahi école dɔw tun bɛ Mali kɔnɔ jɛgɛ tun bɛ mɔ ye i b'a lakali ko kɔ i bɛ Ala kali ko Mali baji in quoi mais Asimi nana a ye école bɛɛ dilan kalan taara Mali kalan bɛ ka taa école filɛ Mali école filɛ dɛ ani kunu école a y'a lajɛ Ala ka barika don i la Asimi Ala k'i mɛn an kɔrɔ i bɛ sira min kan kana bila dɛ n'i y'a bila an jɔlen bɛ yan dɛ anw ta ye Maliko de ye dɛ an tɛ maa si defa nkalon kan i ye sira min ta kana bila dɛ hali o don Ben de Sarvona ka mɔgɔw bɔra ka taa place de indépendance la Asimi ka soutien tɛ dɛ malidenw ka soutien don i y'a faamuya b'a la jama min bɔra ka taa place de indépendance la u ma bɔ dɔ wɛrɛ la dɛ sɛgɛn min b'an kan tɔɔrɔ min b'an kan Asimi y'i jɔ jɔyɔrɔ min na an b'i dɛmɛ ka da o kan i y'a faamuya b'a la i nana ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ an b'i soutenir ka da o kan mais n'i y'a bila don o don jama min bɔra u b'i bila dɛ i ka jama tɛ dɛ malidenw de ka jama don Asimi ko f'u ye jama min bɔra o don ka taa place de indépendance la c'est pas une collectif pour Asimi dɛ c'était une collectif pour le Mali u bɔra mun na ko Faransi bɛ Mali kɔnɔ dɔ tɛ ka bɔ saya la dɔ tɛ ka fara lakana tɛ ka sabati n'Asimi ko k'a bɛ sira bila ko ka Faransɛw sago kɛ jama min bɔra u tɛ to yen dɛ jama min bɔra u tɛ to yen an bɛ dugawu de kɛ i bɛ sira min ka sira jɛlen don i bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman don Mali école tɛ Bamako ni Asimi ma travaux kɛ a la Mali école tɛ yen n'a ma ça veut dire que k'a bɛɛ dilan hali i bɛ se ka dumuni kɛ dugu ça veut dire que i bɛ se ka malokini k'a da dugu ma bi Mali école kɔnɔ ka nan k'a la ka dun a jɛlen don passe ka travaux bɛɛ kɛ ka non cɛ maaw tɛ kelen ye malidenw bɛ ɲumankɛlaw de kɔ wa kafiri dɔw bɛ dugukolo sanfɛ Asimi ka ɲuman fo k'u sa u tɛ se k'a fɔ parce que olu ye wari minɛ Bubu la o ye wari minɛ IBK la o ye wari minɛ Karim Keta la n'a bɔra u da kɔnɔ don o don ko Asimi ka ɲi wari min dir'u ma u bɛ bɔ n'a dalu ye wari min dir'u ma u bɛ bɔ n'a dalu ye olu tɛ se ka Maliko kɛlɛ kɛ tuguni u sara u balola maliden si ka sira t'u la maliden si ka sira t'u la n'an bɔra yen nɔ yan'an ka don an sigikun kɔnɔ n sigikun yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ɲa bɛ Bube ka mɔgɔnin dɔw la ko olu bɛ taa plainte dɔw de ko nkalon dara Bube la non ko zon ka zon dɛmɛ quoi mɔgɔ minnu taar'u jɔ Bube y'an ka mɔgɔ ye dɛ association an ye Bube ka association ɲɛmɔgɔ de ye dɛ ne m'a fɔ ko ne yɛrɛ ka don téléphone feere la peut-être ne min teri jɔ cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la k'olu bɛ fara cɛkɔrɔba kan ko ka plainte dɔ anw ka ma Bube ka mɔgɔ n'a t'aw kɔnɔ Ala ka jigin aw kɔnɔ ni ne taara kaso de la ko n ye nkalon da Bube la walahi o ye kaso ɲuman de
ni ne taara kaso la ko ne ye fɛn fɔ ko Bube ye sonyani kɛ ko ne cɛ le petit mena ni o ka video yani n ka se yen an ɲa bɛ muso dɔw fana la muso dɔw n t'a dɔn n'a ka video bɛ n kun olu fana sigilen don k'olu bɛ bɔ ko ya faamuya b'a la ko ɲɔ da ka gɛlɛn malo da ka gɛlɛn ko foyi foyi tɛ se ka san cɛ aw bɛ taa sɛnɛ kɛ nin bɛɛ kɔfɛ bilahi aw bɛ sɛnɛ kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ka bɔ aw ka villagew la ka n'aw sigi Bamakɔ k'a kɛ produit mun ye i y'a faamuya b'a la k'a kɛ jugu sagoya ye k'aw tɛ baara kɛ tuguni ko malo da ka ni malo da ka gɛlɛn maliforo tɛ fan bɛɛ fɛ dugukolo dalen bɛ Bamakɔ fo Kidali dugukolo dalen bɛ Bamakɔ fo Kayi dugukolo bɛ bɔ Bamakɔ fo Bagunu mais a bɛɛ bɛ n'i da Bamakɔ ko kɔngɔ t'aw la fɔlɔ bilahi ni kɔngɔ ye aw minɛ aw bɛ taa sɛnɛ kɛ bilahi ni kɔngɔ donna Mali kɔnɔ bilahi aw bɛ segin aw danbe ma aw bɛ segin aw danbe ma o muso fana sigilen don ni dɔ ma bɔ malo sɔngɔ la ni dɔ ma bɔ tulu sɔngɔ la anw bɛ bɔ dɛ a donna ta bɔra ta kana dan bɔli ma dɛ sankolo jigi dugu ma jugu sago Mali cira ka nin parti lankolon bɛɛ to yen olu tun b'u ta sɔrɔ u mago tɛ Mali la Mali tiɲɛna ka nin mɔgɔw fɛn fɛn bɛ kule la bi fangakɔrɔ mɔgɔw don dɛ ka don malidenw kun na ka malidenw la fitinɛ kɔngɔ bɛ an na malo da ka gɛlɛn Asimi ka nali ma kɛ changement ye a donna ta a ye taa u mako la baara bɛ ka kɛ Mali ekɔliso bɛɛ dilanna avion sanna minɛnw bɛ ka bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kunu ni bi tɛ kelen ye hɔrɔnden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kunu ani bi tɛ kelen ye halaladen bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko Asimi ye danbetigi de ye Asimi ye halaladen de ye Sogɛli ye yɛrɛ wolo de ye mais kafiri tɛ se k'a fɔ buru da kana dan gɛlɛya ma dɛ a ka taa 3500 la jamana bɛ kɔlɔn de kɔnɔ a bɛ sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka jamana bɔ kɔlɔn kɔnɔ a tɛ taa gɛlɛya kɔ ka jamana ka sama ka bɔ degun kɔnɔ a tɛ taa gɛlɛya de kɔ o de bɛ k'a fɔ aw ye jamana min tun tɛ an bolo jamana nafolo bɛɛ sonyɛna zon bɛ ka minɛ aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛna n'u m'a fɔ ko malo da ka gɛlɛn dɛ buru da ka gɛlɛn nin bɛɛ fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka Asimi tɔgɔ tiɲɛ ka Asimi mankutu tiɲɛ ka Asimi nɛgɛ bɔ mɔgɔ la mais anw bɛ sa Asimi kɔ n'an ma sira bila anw t'a bila ni Sogɛli ma sira bila anw t'a bila anw ye min ye Asimi ka fanga la ni Sogɛli ta an m'o ye IBK fanga la dɛ n'anw tun y'o ye IBK fanga la an tun bɛ IBK dɛmɛ dɛ mais an m'o ye koyi hali masini kelen ka san ka bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o tun tɛ yen jamana min tun cilen don jamana min tun bɛ lahara k'o lawuli k'o lajɔ o bɛ kɛ une seconde wa o bɛ kɛ tile kelen mais n'i y'a mɛn ko ça veut dire que jamana lakana don lakana solution bɛ ka ɲini o la avion sanna an ni Irisi bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛ n'aw jɔ ko buru sɔngɔ ka gɛlɛn dɛ malo sɔngɔ ka gɛlɛn n'aw bɛ fɛ maliw da ka nɔgɔya a ye bɔ Bamakɔ aw ka taa foro la n'aw bɛ fɛ maliden bɛɛ ka dun ka fa sɔrɔ a ye wuli aw ka taa sɛnɛ kɛ mais k'aw da Bamakɔ ko kɔngɔ b'aw la malo da ka gɛlɛn ala k'a to malo da ka malo kilo ka taa fɔ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi jugu sago wa bɛɛ fangakɔrɔ mɔgɔ ninnu de sinon maa si tɛ Mali kɔnɔ bi min tɛ Asimi fɛ min tɛ Sogɛli fɛ wa min tɛ k'u tanu mais aw bɛ ça veut dire k'aw bɛ bo fara ka dɛsɛ Asimi t'a bila de aw bɛ bo fara ka dɛsɛ Asimi tɛ sɛgɛn ça veut dire que u tɛ bɔ nin sira in de kan quoi maa fa tɛ se k'u bɔ yen mɔgɔ si ba tɛ se k'u bɔ yen o bɛ jɔyɔrɔ min na a se tɛ mɔgɔ si ye min bɛ se k'u bɔ yen parce que peuple fanba bɛɛ bɛ ninnu kɔ Mali jama min bɔra o don place de indépendance la o cɛ bɛ n'i bɛ se ka nin jama labɔ Asimi ye wari d'u ma Sogɛli ye wari d'u ma mɔgɔ si ma wari d'u ma u bɔra de Asimi nalen ni bi cɛ kalo 3 in an ye ji sɔrɔ an ye courant sɔrɔ an ye lakana sɔrɔ ça veut dire que dɔ bɛ ka bɔ tunga la taga la masiw bɛ ka bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ekɔliso fɛn fɛn tun tiɲɛnen bɛ Bamakɔ Asimi y'a bɛɛ dilan ka karo da ka pɛntiri kɛ ka ɲɛgɛnw dilan ka robinet bila yen k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ kalan taara bi ekɔliso bɛɛ kurakuralaman don ekɔliso bɛɛ kurakura don or que bɛ ka fanga la jɛgɛ tun bɛ mun jɛgɛ i tun bɛ taa jɛgɛ mɔ kɛ ekɔliso la ji bɛ da yen hali jiboli sira tɛ ɲɛgɛn tɛ denmisɛnninw bolo robinet tɛ foyi foyi tɛ yen le temps de IBK mɔgɔ nana anw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ or k'an k'o dɛmɛ hɛrɛ tɔ ka sinsin
k'an b'o mankutu de tiɲɛ ne m'a fɔ ko hali ni ala tun bɛ mali kɔnɔ ninnu tun bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ a ma hali ni ala lajigin mali kɔnɔ bi walima an kuntigi muhamadu ka bila mali kɔnɔ bi o bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ o ma solution tɛ maliyɛn na maliyɛn tɛ se ka mara mais aw bɛɛ dɔnnen don aw bɛɛ ja yelen don aw bɛ mɔgɔ minnu ka baara la dalu bɛɛ bɛ an bolo mɔgɔ minnu b'a la bi buru da ka gɛlɛn boulangerie bɛ datugu boulangerie kana dan ka datugu wa asimi ninnu kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la mali bɛ cogo min na ni maa bɔra k'u bɛ marche kɛ contre transition o k'i minɛ k'i y'a faamuya b'a la k'i bilakoro fara 3 k'a tigɛ i kan bila e bɛ Guinée k'i bɛ bɔ ka marche kɛ Mamadu comment ça s'appelle cɛ min bɛ Guinée ko e ka bɔ ka marche kɛ ko a donna ta bɔra ta bilahi a b'i sɛnsɛn ala ma mais comme Assimi démocrate mɔgɔ de Assimi bɛ hinɛ sinon e n'ala cɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi n'a ma kɛ kelen ye a bɛ jɔ wa fanga kɔrɔ mɔgɔw gɛnna mun na ko jamana tun tɛ yen fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu gɛnna mun na k'u y'an faga o jamana bɛ se ka wuli ka jɔ tile kelen o jamana fɛn bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ une seconde mais mɔgɔ minnu b'aw kɔfɛ an ɲɛ b'u bɛɛ la wa mali tun bɛ olu bolo u ma foyi kɛ ni sonyɛni tɛ mali tun bɛ olu bolo u ma foyi kɛ ni hɔrɔn kolondenya tɛ an b'o de fɔ n'u b'an kuncu k'an kuncu n'u b'an don kaso la k'an don kaso la foyi tɛ anw bɔ nin sira in kan wa nin de ye anw ka liti ye maa lankolon si tɛ se k'anw lajigin ka bɔ yan i ka da baarabaya n'i ka jugu sagoya o tɛ maa si bɔ a ja kan yan n'an filila aw kana dan ka i y'a faamuya b'a la video monté de aw kana dan ka fɛn kɛ foyi tɛ an bɔ an ja kan yan faso den jugu anw de bɛ k'u kɛlɛ faso zonw an de bɛ k'u bɔ fasa mais aw bɛ se ka zon tɔgɔ fɔ wa n ɲa bɛ naturel mugu sigilen la u bɛ k'u ka video ni partager naturel mugu fɛn min sara déjà yɛrɛ naturel mugu san 30 bɛ faransi hali dutɛrɛn t'a bolo o hinɛ yɛrɛ de bɛ ne la u yɛrɛ ka jɛkulu ko k'a vocaliw bɔra ko arasa ye nalen min kɛ faransi yan ko Abidjan ka vocaliw bɔra k'a bɛ ka mɔgɔw deli k'a ye n sɔn k'ale ba man kɛnɛ e bɛ wuli n'anw ye yan fa bɛ e la n'i bɛ fɛ ka don da la i bɛ fara Assimi de kan ka Sogɛl dɛmɛ u bɛ ka baara ɲuman min kɛ k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka wuli i bɛ Bubu Mankutu tiɲɛ ka Bube Mankutu tiɲɛ maa fɛn fɛn ye jamana ci k'olu tɔgɔ jugu fɔ n'o kɛra maliyɛn dɔw bɛ fɛ k'i fɛ mais ka t'i sigi dɔ k'i bɛ dɔ fɔ ne ma jɔn bɛ bo viser jɔn bɛ lawuli e bɛ taa min i tɛ taa yɔrɔ si n bɛ se olu ma ne balimaw n sigi kun ye Bube ka mɔgɔ ninnu ala ko yɛlɛ bɛ ɲini k'an faga o sisan u bɛ t'u jigi sɛmɛ cɛkɔrɔba ne y'a fɔ aw ye ko cɛkɔrɔba ye ne fa de bilahi ne cɛkɔrɔba min ni ne y'a ka du bila yan o dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen o bɛ ne ta don o don a ka mobili la ka na n bila n ka baarakɛyɔrɔ la bilahi wa mali kunnafoni tɛ kɛ mali kɔnɔ ni ne t'a ci cɛkɔrɔba in dɔgɔkɛ ma o kunnafoni tɛ kɛ mali kɔnɔ cɛkɔrɔba ne ye min ka du bila an fa in o dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen kunnafoni yɛrɛ tɛ a ka whatsapp bɛ ne bolo ni ne ye kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ n b'a bila a ka privé la ni n m'a bila don min na a yɛrɛ bɛ n wele ko kunnafoni tɛ bi yan ni n m'a bila don min na a yɛrɛ bɛ n wele ko kunnafoni tɛ yan cɛkɔrɔba min n'i y'a ka du bila o dɔgɔkɛ ba kelen fa kelen a bɛ ne ta n ka so don o don ka na n bila n ka baarakɛyɔrɔ la a ka mobili la a ye taa fan wɛrɛ fɛ a ye taa jigi da Bube kan k'o ka plainte tigɛ hali ni nin cɛkɔrɔba ye plainte don a b'a bɔ k'a den don c'est la famille hali n'a ye plainte don hali ni ne taara o kaso la ça veut dire que n fa c'est la famille n taara o de ka kaso la mais Bube ka côté non ne yɛrɛ ye video dɔw ye ko a balayira k'an ye yafa ɲini cɛkɔrɔba fɛ k'an kan ka yafa ɲini Bube fɛ non n ko maliden mɔgɔ min y'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana nafolo suɲɛ des centaines de milliards ko ka yafa ɲini o fɛ n ka wari b'a geli kɔnɔ n ka wari b'a kɔnɔ k'an fa faga k'an ba faga k'an ka jamana ci o dalu bɛ bɛɛ bolo ko ne ka bɔ ka yafa ɲini o fɛ a tɛ e la dɛ fɛn dɔnbali n'i bolo ko tɔgɔ bɛ sɔrɔ tan de ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya n'i bolo ko dimi bɛ bɔ tan de ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya y'an ko k'i to ala ka na ni n ye yafa ɲini Bube fɛ ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma n tɛ yafa ɲini a fɛ dɛ n b'a ɲun de k'an jɔ n'a ye n tɛ yafa ɲini a fɛ dɛ n b'a kunu de k'an jɔ n'a ye n tɛ yafa ɲini a fɛ dɛ n bɛ taa yɛlɛma a ka so de ka kɛ 50 ye n ka wari b'a kɔnɔ an ka impôt jɔn y'a suɲɛ du ma kɛ a ta ye mais a ye fɛn suɲɛ mali kɔnɔ min valeur ka bon ni nin du ye so in ma kɛ a ta ye
mais c'est ça ne ko au betami au betayoro jumende au be se ka munde ke foi ambe ya te ne ya fo au yen ko mbe ya ante mokola ya nde au mbe ya ante mokola ya nde ni asime juguman ke na maboka fo ala ka ntachi ni sogel fila na maboka fo ala ka ntachi mais au tse ko de ke tuguni au tse ko de ke parce que ayo wari mina au kra faden sagoyi au kra boss na muso sagoyi au betami au betayoro jume la question est là ni be fe ka do dala mɔgɔ mun ye jamana ci olu kɛlɛ mɔgɔ mun y'i ba faga k'i fa faga ka kɔngɔ bili ka jamana na k'i ka jamana kɛ jugusago jamana jamana tɔw tura i b'olu mɔgɔ sugu ninnu de kɛlɛ n'i y'o olu kɛlɛ malidenw bɛ k'i fɛ maa si tɛ lagalagatɔ ye o mɔgɔ minnu bɛ facebook sanfɛ mɔgɔ minnu b'a lamɛn dɛ hakili b'u bɛɛ la kunkolo b'u bɛɛ la u bɛɛ lajɛlen bɛ ko dɔn e ka kɛlɛ ni mali ko don o b'a dɔn ne ta ni mali ko don o b'a dɔn mais e bɛ taa min e bɛ taa min i ma ye nin ko in kɛra bube ninnu ka mɔgɔ o tun tɛ se k'anw kɛlɛ o tun tɛ se ka dɔ fɔ anw ma i y'a faamuya b'a la parce que an bɛ tiɲɛ de kan kɛlɛ cogo foyi tɛ anw na mais an ye nin fili fitinin min kɛ hali filiba yɛrɛ tɛ nkalon fana tɛ bube ka mɔgɔ fana y'u profité u cɛkɔrɔbatɔ u bɛ boli ka taa cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la ne fa i jɔyɔrɔ la an ka plainte dɔ ninnu kama diffamation pititi patata. Non, mais va te faire foutre. Ne m'a foué ko ni ne fa de. E to ko kalama. Cɛkɔrɔba yɛrɛ m'a foué ko n'an bɛɛ hali ni cɛkɔrɔba ko k'a bɛ plainte tigɛ mɔgɔw bɛ yan u b'a wele k'a fɔ a dɔgɔninw bɛ yan a somɔgɔw bɛ yan a denw yɛrɛ bɛ téléphone san ne bolo o tɛ sɔn cɛkɔrɔba ka bila fili kɔnɔ olu ka hadamadenya n'olu ka hɔrɔnya ani olu ka silamɛya a t'olu permettre i y'a faamuya b'a la cɛkɔrɔba ka taa fɔ k'a bɛ plainte cɛ est ce que aw bɛ marakaw dɔn fɔlɔ est ce que aw bɛ marakaw dɔn fɔlɔ aw filɛ ka cɛkɔrɔba pousser cogo min na a balima minnu bɛ yan a den minnu bɛ yan non olu ka danbe tɛ sɔn o ma hali n'aw ye cɛkɔrɔba bila fili kɔnɔ olu bɛ bɔ k'a corriger a denw bɛɛ bɛ sanni kɛ ne bolo a dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen don o don o bɛ ne ta ka mobili la ka na n bila n ka baarakɛyɔrɔ la a dɔgɔkɛ ba kelen fa kelen cɛkɔrɔba min ka du bɛ réseau sanfɛ o dɔgɔkɛ bɛ ne ta don o don a ka mobili la ka na n bila n ka baarakɛyɔrɔ la ewa kunnafoni fɛn fɛn bɛ passer réseau sanfɛ ne de b'a bila a ka whatsapp kɔnɔ don o don jɛ ka fɔ ta o kunnafoni fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a dɔgɔkɛ ba kelen fa kelen ne de b'a bila a ka fɛn na ni ma kunnafoni bila don min na a yɛrɛ bɛ n wele ko fɛn tɛ yen bi yan aw bɛ taa min fili de ye anw sɔrɔ an ye cɛkɔrɔba ka du foto ta k'a fɔ ko bube ta don mais n'a ma kɛ bube ta ye o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ bube tɛ kafiri ye dɛ o t'a yira k'a fɔ bube tɛ zon ye dɛ o t'a yira k'a fɔ bube ma mali ci a ye fɛn kunu a ye fɛn suɲa wala min valeur ka bon ni nin dun ye e bɛ taa min an ko bube ye zon ye o nkalon ye yan a ye mali ci o ye nkalon ye yan maliden bɛɛ t'a dɔn bi ko bube ye kojugukala de maa fala ala jugu sanpɛrɛn mɔgɔ langolo si jugu a bɛ ka bo kɛ palan kɔnɔ bi ko ne ka yafa ma k'an ka wari suɲa k'an fa faga k'an ba faga k'an fantanya k'an bolokolonya k'anw kɛ gɛribu ye k'anw kɛ falatɔ ye k'anw bila ka taa tunga la maa kelen ka maa kɛmɛ nin yɔrɔ ta k'a kunu k'a sɔri a ba dingɛ kɔnɔ ko ka yafa o ma n tɛ yafa ma dɛ n b'a ɲun de k'an jɔ n'a ye yanni diɲɛ ka wuli n tɛ yafa ma dɛ n bɛ taa ko de don o don ka taa ko ka duloki bɔ a la ka kulisi bɔ a la k'a ko don o don n tɛ yafa ma dɛ n b'a nɛmu de n tɛ yafa ma dɛ n b'a ta de ka boli ka don n'a ye arijinɛ kɔnɔ aw bolo ko fɛn b'an bɔ an ja kan yan fɛn bɛ anw bɔ nin sira in kan fɛn bɛ anw bɔ nin sira in kan o cɛ ma wolo fɛn min bɛ se anw bɔ nin sira in kan n'an taara wari minɛ kelen n'an dɛsɛra ka faso zonw tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ foyi la i y'a faamuya b'a la n'an dɛsɛra ka tiɲɛ ye k'a fɔ o de bɛ se k'anw bɔ yan mais an bɛ k'ala ta fɔ ni mɔgɔ min ye tiɲɛni k'an b'a fɔ n'i ye ɲuman k'an b'a fɔ an tɛ parti la o anw tɛ parti la anw tɛ mɔgɔ kɔ e bɛ se k'anw kɛlɛ e tɛ se k'anw kɛlɛ dɛ e de ye parti pris kɛ e de ye nkalon tigɛ e de ye kuma 120 fɔ e de donna k'a fɔ comment ça s'appelle Thomas Sankara malien a bas le voleur a bas Nita ka tila k'olu dɛmɛ danbe bɛ min yan'an ka se olu ma a ye petini ka vidéo lamɛn zon amara sila tɔgɔ ye ala cɛ petini hinɛ bɛ ne la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bube quoi a bɛ zon e zon ka zon dɛmɛ o kɛlɛ bɛ taa min zon ka zon dɛmɛ voilà a y'a lamɛn dɛ a vidéo filɛ mɔgɔlamɔgɔ ye
if tugura anko kana tiɲɛ bange sala e bɛ se ka e bɛ dangana b'e bolo k'a fɔ ko Sumelu dɔnyɔrɔ bɛ nin soko la. Bon an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'i yɛrɛ fo k'i barikada parce que depuis soko in fɔra anw ye Sumelu teriw de n'a bɛ fɔ o ma ko association n'a bɛ fɔ o ma ko club des amis n'a bɛ fɔ olu ma ko partisan. A bɛ vidéo in partager maximum s'il te plaît a b'a partager peut-être ni min filɛ kuma la ne y'a fɔ yan dɛ n ko ne ka don téléphone feere la ne ka don réseau kɔnɔ sɔrɔla nin de fɛ nin de ye téléphone kolon feere ne ma peut-être ne ɲinini sen fɛ n dɛsɛra k'a ye parce que n'o ye kojugu kɛ o ye kojugu kɛ yɔrɔ min na o bɛ yen bila ne mɛnna ka nin ɲini dɛ m'a ye dɛ o ye kojugu kɛ yɔrɔ min na o bɛ yen bila ne ye 2 semaines de kɛ n bɛ ka nin ɲini n tɛ k'a ye min kɛ ne fana ye téléphone feere o ye ne don cogo ye Maltɛ da la o ye ne don cogo ye téléphone feere la nin kosɔn wa Bube de ye ninnu ta tiɲɛ Bube ni IBK ka t'u ka baarakɛyɔrɔ k'a bɛɛ tiɲɛ k'u gɛn ka bɔ Maltɛ da la nin hɔrɔn kolon in taara u dɛmɛ i m'a ye k'olu ye Bube ka mɔgɔ de association a donna ta bɔra tan dɛ u taara cɛkɔrɔba ka yɔrɔ de la pour que ko cɛkɔrɔba ka plainte don anw kan parce que barika tɛ olu la zon bɛ se ka plainte don mɔgɔ kan ma hɔrɔn kolon i bɛ taa Maltɛ da la ko nin petini ko jɔn don a ye taa Maltɛ da la mɔgɔ minnu bɛ Mali la aw ka nin tɔgɔ fɔ dɔrɔn ko jɔn don Amara Sila ni mɔgɔ sɔrɔla yen nɔ k'a fɔ ko hɔrɔn don n bɛ jigin ka bɔ Facebook sanfɛ a ye taa Maltɛ da la ko Amara Sila ko jɔn don hɔrɔn don walima mɔgɔ lankolon don bɛɛ b'a fɔ ye ko mɔgɔ lankolon don an ka lamɛn ŋaniya mun b'u la bilahi a bɛ segin aw yɛrɛ ma kɔlɔnjugu jiri a bɛ kari a kɔnɔ parce que ça veut dire hali ninnu ka bɔ ta ka vitesse ta ka taa cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la an b'u nin kan de an de b'u k'u sɔn fɔ u jogo kolon anw de bɛ k'a fɔ a y'a lamɛn dɛ n'a bɛ fɔ o ma ko club des amis n'a bɛ fɔ olu ma ko partisan n'olu ye Sumɛlɛ kanubaabaw ye olu de ka ca bi yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc an ye tɔgɔ da o la. I jɔ fɛn dɔnbali ne m'a fɔ ko e tɛ ko kalama fɛn dɔnbali jugu sago ko Ismaël Bube Mayiga ko o de kanubaga ka ca Mali kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan e bolo k'an bɛ lahara de yan e bolo k'an bɛ min mais n ko ninnu ta cɛ aw bɛ wuli ka taa min kamalen kɔrɔ denbayatigiw i y'a faamuya b'a la a bɛɛ n'a kɔkili jugu sago ka t'u jɔ cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la aw ye nkalon da Sumai Bube yɛrɛ an y'a nɔfɛ mɔgɔw de an ka caya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'aw ka caya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan aw bɛ taa min aw bɛ taa min ala ni ko non an ka pété la mais n bɛ sɔrɔ ka kuma de kɔ yɛlɛ bɛ ɲini k'an fa quoi tellement que n nisɔndiyalen don tellement que n sewalen don nin jugu sago ninnu bɛɛ k'u ɲɛsin anw ma a y'a lamɛn dɛ ça veut dire k'an jɔyɔrɔ ka bon nafaba de bɛ anw na Mali ko la anw jɔyɔrɔ ka bon hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan tiɲɛ kɛnɛ kan anw de bɛ zonw frappé anw de bɛ zonw ka mɔgɔ lankolonya anw de b'a fɔ a y'a lamɛn yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc an ye tɔgɔ da o la n'a fɔra ko ko plateforme bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ Sumɛli kanubaga bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ donc an ye information ye depuis an y'a ye a ma bala n'a k'a fɔ ko ko Sumɛli ta tɛ parce que n'a kun ta don Mali kɔnɔ yan nɔ o ma dogo fɔlɔ an y'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko Sumɛli juguw ka ca ni juguya caman tigɛ ka da la ouais mais an bɛ k'i ɲininka e bɛ se ka seereya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko aw welela aw nana sotigi yɛrɛ kun bɛ yan k'a fɔ Sumɛli ka soti nin ye wa o ma se kuma gɛlɛnna bɛɛ lajɛlen ɲa ye sotigi kumana bɛɛ lajɛlen ɲɛna anw t'a dɔn an t'a yera dɔn ni bi kun tɛ anw ma deli ka so yɛrɛ ye ni bi kun tɛ sotigi de nana don a ka sogo kuma na k'a kuma fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna d'accord an ka ɲininkali laban comme vidéo janyana dɔɔni aw fana bɛ fɛ ka plainte porter ni maa minnu ye nin kajimina nkalon da aw fana bɛ plainte porter wa ok i ye ɲininka o la a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ye an wulila ka na bi soko in yɛrɛ ɲini yɔrɔ la kun wɛrɛ t'a la c'est pour que k'an bolo da kisɛ kan anw yɛrɛ n'o ye Sumɛli kanubagaw ye n'o y'a ka association minnu b'a nɔfɛ n'o ye club de soutien minnu b'a nɔfɛ n'o ye individuel minnu b'a nɔfɛ an y'an fara ɲɔgɔn kan k'an fara ɲɔgɔn kan k'an dɛmɛ k'o fana fara sotigi kan an bɛ jɛ ka taa plainte déposer ɲɔgɔn fɛ ale kelen dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ. Non, mais pour qu'aw bɛ fara sotigi kan a ye taa plainte déposer dɔrɔn c'est tout kuma caya kun e nkalon dara Bube la Bube nɔ tɛ mais o kuma caya kun aw bɛ taa plainte déposer aw tɛ kuma yɛrɛ n'anw jiginna Bamakɔ don min na comme ça aw b'an wele fanga la mais pourquoi aw bɛ ka boli ka taa cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la cela veut dire que barika de tɛ aw la quoi sinon nkalon dara aw ka président na u bɛ kaso la
a n'aw dimina n'aw tɔɔrɔ la n'a bɛ fɛ ka plainte déposer a ye taa dɔrɔn aw ka kuma caman dabila a ye taa dɔrɔn mais tellement que anw de b'u nin kan anw de b'u c'est à dire que ɲɛmɔgɔw zon halakilen si jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ an de b'u bo fasa sanga ni waati bɛɛ u ka mɔgɔlankolonya an'u ka zondenya n'u ka hɔrɔnkolondenya anw de b'a da malidenw tulo kan ayiwa anw de bɛ se k'a fɔ hali ni kunkolo bɛ maga kabakolo la ni anw ka nafolo kunu an b'i bo fasaso ni tile ayiwa foyi tɛ hali ni anw taara kaso la n'an bɔra cɛ o cɛ anw ka wari dun i tɔgɔ jugu bɛ bɔ anw da kɔnɔ ayiwa anw tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli an t'i tanu ayiwa i bo ka kɛ sanu ye anw b'i lagosi aw kana dan ka plainte don dɛ Bube ye zone de bi maliden bɛɛ b'o dɔn foyi m'a lata kaso la ni sonyɛni tɛ aw bɛ taa min aw bɛ taa min u taara n'o ko Bube ko olu y'a sɔrɔ ko ça veut dire que ko Bube jugu de ka ca mais ko so tɛ Bube ta ye mais u t'a fɔ abada ko Bube ma sonyɛni kɛ dɛ Bube y'i ta kun kaso la u t'o fɔ mɔgɔw ye mais ni kɛlɛ yɛrɛ bɛ taa min hali an ye kuma min fɔ c'est une fierté pour le Mali parce que an bɛ ka Mali de défend an bɛ ka Mali de défend parce que hali anw k'a fɔ ko nin ye Bube ka du ye ni o fili y'an sɔrɔ ni Bube tun ma kojugu kɛ est ce que an tun b'o fɔ wa n'a tun ma faso nafolo suɲɛ est ce que an tun bɛ Bube bisigi ka taa fɔ nin yɔrɔ la wa est ce que an tun bɛ du in publier k'a fɔ ko Bube ta mais a ye kojugu de kɛ a ye Mali ci ka Mali nafolo suɲɛ ka malidenw faga o de la n'an ye hali sini ni ne ye du dɔ ye ni Bube ta tɛ n ye n kali masa la n bɛ bɔ k'a fɔ ko Bube ta don bilahi hali sini ni ye du dɔ ye ni valeur b'a la n b'a photo ta k'a publier ko Bube ta don pour que ça veut dire que Bube fagali ka teliya Bube ka si kɛ kaso la o ka teliya Bube ka du saisili ka teliya Bube ka nafolo an ka nafolo min b'a bolo o ka minɛ joona hali ni ye terrain TGV ni y'a ye n b'a photo capture ko Bube ta don parce que an ta de b'a kɔnɔ zone de hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ wa foyi tɛ an bɔ nin sira in kan hali sini n bɛ classe n bɛ don Google kɔnɔ ni n ye terrain photo ye français ya ni n ye du ɲuman fɛn fɛn photo ye an b'a bɛɛ capture ka ko Bube ta don pour que an ka faamaw k'u bolo don a gɔnɔn kɔnɔ k'u bolo don a kan kɔnɔ an ka nafolo min bɛ k'a sama ka bɔ n ɲɛ bɛ jeunesse dɔ la k'an ka yafa ɲini Bube fɛ k'an ye sonyɛni kɛ Bube m'an baw faga yan a m'an faw faga yan a m'an ka nafolo détourner yan a ma marifa ci mɔgɔw la yan ale de ma siya kɛlɛw lawuli yan Ali Bacili m'a fɔ ko Bube de tun bɛ marifa feere mɔgɔ juguw ma Ali Bacili m'o fɔ yan mɔgɔ min kan ka minɛ k'a faga Bube ninnu kan ka minɛ de i y'a faamuya b'a la ka marifa jɔ o tulo la nka cɛ k'a fɔ gudun fo k'u kunkolo zɛmɛ fo k'a kɛ marifa cila ɲɛda la n tɛ yafa ɲini dɛ n b'a kunu de n tɛ yafa ɲini dɛ n bɛ n jɔ n'a ye de n tɛ yafa ɲini dɛ n b'a ɲun de ka boli ka don n'a ye a jinɛ kɔnɔ race balayira de l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ n'i y'a ye mɔgɔw ka danaya bɛ an kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ maa fɛn fɛn ye kojugu kɛ Mali kɔnɔ an de bɛ k'u kɛlɛ maa fɛn fɛn ye an ka faso ci an de bɛ k'u ça veut dire que k'u da ba jɛnɛ ka lafiya kɔnɔ k'u sugu yira mɔgɔw la n'i y'a ye bi Bube bɛ kaso la an ka wuli ka jɔ don n'i y'a ye bi Bubu Sise bolila grâce à nous bilahi n'i y'a ye bi faso nafolo caman bɛ ka segin cɛ anw jɔyɔrɔba b'a la dɛ wa anw sara bɛ Ala de bolo an sara tɛ mɔgɔ bolo dɛ wa politicien tɛ n'an natalen b'i la o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ n'an b'i wele ko wari di anw ma o cɛ tɛ yen n'i bɛ se ka anw corromper a tɛ yen o de la i m'a ye anw ka nin ko fitinin kɛra dɔrɔn i ma bɛɛ panpan yan parce que anw de b'u nin kan olu tɛ se ka tɛmɛ wari la olu tɛ se ka jɛ wari kɔ ça veut dire que olu tɛ se ka kɔngɔ muɲu sini kama anw de bɛ kɔngɔ muɲu sini kama anw bɛ Ala ta fɔ an bɛ Ala kɔ bin cogo foyi tɛ anw na bilahi maa si tɛ se k'anw lajigin ka bɔ yan maa si tɛ se ka ça veut dire que k'a fɔ ko n ye Balayira tɔgɔ jugu fɔ n ye nin fɔ a filila so kɔ la mais hadamaden bɛ fili kɛ maa fɛn fɛn bɛ ji min i bɛ fili an ye du min ta ko Bube ta don an y'a sɔrɔ Bube ta tɛ ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ta don o ye fili ye mais o tɛ nkalon ye ni Bube tun tɛ kaso la a bɛ se k'a fɔ oui an ye nkalon da Bube la walima an ye nkalon tigɛ ni Bube tun tɛ kaso la mais Bube bɛ kaso bonba la ani mɔgɔ 70 bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ k'a bo kɛ palan kɔnɔ du kana kɛ Bube ta ye kɛ mais mun de Bube lase kaso la cɛw bolo ko mɔgɔ minnu b'a lamɛn ko hakili t'u la aw bolo ko mɔgɔ minnu b'a lamɛn ko danbe t'u la aw bolo ko mɔgɔ minnu b'a lamɛn k'u tɛ ko kalama bɛɛ lajɛlen bɛ ko kalama
ni bube tunya ke kanya be bo fanga la ni bube tunya ke kanya est ce que abeta wa bebe ka foko asimi nko abeka ke wale de ramugo la bela jeleme ka fo asimi be jidine ma abe todine ma abe ne baluwa ay here min kanu mali ki jo ajora ka tien fo tuwabu ye ya famille bala ka banka makorongole ka jidi fantoma ka docteur so dlan ka école so bela jelen dlan kala wula bi ça veut dire que jamana ta chogo kain au de la Mali 100% keme sigla keme bébé asimi fait mais o ta fait don la de Mali ko ni horonya na yo bla dongodo jama mi bora odo na bolo ko aka jama do aka jama te de abe tinya minka tinya de ka jama do asimi be ça veut dire que asimi be tinya minka ana be bara nyuma minka o de ka jama bora odo ni asimi ko ka be jenge ka tuabu sagoka abe ni jama kelen de be wuli ka asimi gen ka boy c'est ça le Maliko tout à la tata là mais kan nata mogola wari ba bolo nimba bolo wolma nin tugura kombe non c'est fini non Antola nebe français moi je te dis le plus riche de vidéoman c'est moi le plus riche de vidéoman c'est moi au potisentei nye jimi minka sokono au potisentei minka wadi benkono au potisentei kuma meni mo mi chatei ni ya me kwa bonaka ya siga sanfede ni ya me kwa bonaka asigira sanfede on te gera o latende ni bara nyuma ka asimi tamba fo asimi ka numéro tembulu nte asimi fa donta badonta fuito ne horondu faso de nyuma do barakela do wa ni mogo bara nyuma ka ambetu wako Maliko ni mogo bara nyuma ke me olu fle cedere mogo ni nunu fle cedere mogo ni nunu asimi be ka ni bara babeke bi Mali dom bebe ka kala école so dlana docteur so dlana avion sana ya famille bala jamana ça veut dire que asimi nunu su ka fisa ni kunu nyamogo munu tumbe haro te kelenye u cheka janyo ne comme jega jala ni baji mais u tseka nunu ka nous de fort au yoro la ibaye ko ils sont corrompus c'est que des salles corrompus voilà blakoro fora saba min bora kata choroba karola ko amara sila ete do dala foka tinyuli e zon koro de e bandi koro de e vagabond koro de e wa ça veut dire que ni ebesa amara toroy ni ala ka wole besen man ni be san keme de ke saya banabulu ni mbo banabulu parce que ni ñoron ka fri dente Mali kono bon ni delenga nu de tara bube deme woron te mo mu ne dambe te mo ni ya shibeke mo tonyo la amara silai ni be haramu ni ka dun ata soro ni be haramu gen ni sentege kwa ba mine bilai ka kunu ata soro je le connais très bien mo mu ne bi bugo ki ka téléphone sur Aïta Maltel dans ko amara sila tokoni le petit con là ko dambe bala wolma dambe tala o ba fe ko dambe ki sekelente dina o de be bo be ambe sumi gube es zon ka zon de ma obetami zon delenga kolosaru horon kolon nantan kolon ala jugu miri bali tasi bali kono wokelen ko lube bube deme o de ni mai ni de bube tache zon de be bube ko na so ni na o se ka tia fo bube betami ni be mogo deme na filila i b'a fɔ de ni ye mogo deme na ye kojugu kɛ i b'a fɔ de maaw bɛ taa min mogo bɛ bube ko ta ɲina do fasati feerelaw goyo feerelaw zon amparantiw pititi patataw aw bɛ taa min Morgan n ka foli bɛ Morgan big up à toi Morgan du courage n'an bɛ ka taa an bɛ se wa an bɛ yan foyi t'an bɔ yan an ye du min bila o kɛra anw fa de ta ye a sedɛri mɔgɔ ni minnu ta tiɲɛna k'olu bɛ wuli ka jɔ ni anw ye Abidjan jɔn bɛ Abidjan lamɛn bi mun de se Abidjan ma ka hɔrɔn kolonya sinon Abidjan tun bɛ lamɛn ka tɛmɛ anw bɛɛ kan mais n'i y'a ye bi ne bɛ ka lamɛn ka tɛmɛ Abidjan kan ne ka bon ka tɛmɛ Abidjan kan mun de y'a kɛ a ye sira de bila a n'a ka ɲɛmɔgɔ Arasta Jatɔ waati min na Maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ ka Mali sauver ale sigilen bɛ France k'a bolo da muso jalaniw muso minnu n'i y'u ye i bɛ Ala kali ko sida b'u la a bɛ k'a bolo da olu bobara kan e bɛ taa min sɔnkolo sugu bɛɛ bɛ e la diɲɛ kɔnɔ yan tɛ miiri i tɛ tasi mɔgɔ ni minnu b'a fɔ k'u bɛ Arasa défend mais ma y'aw barika banna wa jɔn de bɛ aw fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn bilayi k'aw ta tɛ Maliko ye jɔn de y'a fɔ aw ɲɛ ko IBK man ɲi Arasa de y'a fɔ jɔn de y'a fɔ aw ɲɛ ko Bube man ɲi Arasa de y'a fɔ jɔn de y'a fɔ aw ɲɛ ko Bubu man ɲi jɔn de y'a fɔ anw ye ko Karim Keta man ɲi Arasa de ye nin fɔ anw ye
a depuis a y'a fɔ anw ye don min na anw bɛ k'u kɛlɛ mais arasa tɛ k'u kɛlɛ a bɛ k'u lafasa a bɛ k'u dɛmɛ malidenw y'a bila u y'a ye ko hɔrɔn tɛ n ka cɛ nin kuma tɛ munumunu sa nin kuma tɛ ne y'o de fɔ sɛbɛn mɔgɔ ye aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn fu aw tɛ don da la n'aw bɛ fɛ ka wuli k'aw jɔ anw ye fili fitinin min kɛ o t'a la jɔ dɛ anw ye fili min kɛ an ye fili de kɛ an ma nkalon tigɛ an y'o fili fitinin min kɛ ko a bɛ taa aw sigi n'o de ko k'o kɛ argument ye o t'aw la jɔ dɛ n'aw bɛ fɛ ka jɔ ka kɛ mɔgɔba ye komi ne walima Jason walima Dani walima Jɛnɛ a bɛ Asimi dɛmɛ n'aw ma wari minɛ dɛ n'aw tɛ Bubu ka baara la Asimi bɛ ka ɲuman min fana fɔ a b'o fɔ n'o kɛra bɛ don da la mais aw tɛ ka fasoden ɲumanw ka fɛn fɔ Mali tiɲɛnen don sa hali an ka kɛ dɛ aw kana kɛ Asimi fɛ mais Mali bɛ cogo min na sa an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ mais non Asimi ka kojugu dɔrɔn de bɛ ka fɔ mais a ma ɲuman kɛ wa a ye ɲuman kɛ mais pourquoi o tɛ fɔ o bɛ kafirидenya yira maa o maa tɛ maa ka ɲuman fɔ e ye kafiriden wallahi maa o maa tɛ mɔgɔ ka ɲuman fɔ e ye kafiri alakali de naturel mugu e hinɛ de bɛ ne la san 30 i bɛ faransi a sotarama bolo la fo k'i bɔbara ban k'i tɔ kɛ kɔnɔbaranin ye e bɛ taa min naturel mugu e ba bɛ ka mɔgɔw wele yan k'u k'ale dɛmɛ k'a dalen bɛ bana la e wolo kɛra mun ye naturel si kɔ bɔra ni e ba kumakan yan a bɛ k'a fɔ ko k'a man kɛnɛ k'a dalen bɛ dɔrɔn ko k'ale dɛmɛ ko mara b'a la ko tension b'a la i ba ni mɔgɔ nana kɛ Ture bɛ dɛ n'a bɛ Abidjan fana ka vidéo dɔ la sɔgɔmada in na a ye taa vidéo di Ture ma dɛ n'a y'a fɔ aw ye k'an bɛ siran i b'a dɔn mɔgɔ bɛ siran kaso min ɲɛ yan n'i ye sonyɛni kɛ walima n'i binna walimuso kan walima n'i ye faden to dun o kaso de ka jugu mais kaso ko dɔ fɔra Bube ma dɔ fɔra Bube mais hali an ka kɛ dutigi ka côté mais dutigi de m'a faamu dɔrɔn sinon ça c'est pas grave dutigi de m'a faamu dutigi yɛrɛ de y'a ka du bila réseau sanfɛ dutigi a yɛrɛ de y'a ka du photo ta ka bila réseau sanfɛ bon n'i ka fɛn bila réseau sanfɛ a bɔr'i bolo bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ a la mais dutigi ta tun ye min ye dɔrɔn min bɛ k'a fɔ so min bɛ ka yira ko Bube ta don ne ta Bube ta tɛ ne ta don o y'a kuma bɛɛ bannen dutigi min ta ye du ye o tun kan ka bɔ dɔrɔn so min bɛ ka yira k'a fɔ ko Bube ta don Bube ta tɛ ne de ta don n y'a san nin don mɔgɔ min y'a jɔ a filɛ nin a banna Bube ta tɛ c'est fini mais tellement k'o y'a kɛ polémique ka taa cɛkɔrɔba pousser a donna ta bɔra ta ko foyi tɛ nin kɔfɛ hali n'i taara nin kaso la mun de bɛ yen n'i taara nin kaso la mun de bɛ yen Bube ta don cɛkɔrɔba nana ko Bube ta tɛ a ma ban mais maa si tɛ k'a fɔ ko Bube ma sonyɛni kɛ dɛ du tɛ Bube ta ye c'est vrai cɛkɔrɔba ta de du ye mais est-ce que Bube ye sonyɛni kɛ wa walima a ma sonyɛni kɛ o t'o fɔ dɛ n'a bɛ a b'a sɔrɔ yan an tɛ taa dɛ Bubu ni cɛ don a ka segin ka taa Mali la a ye Bubu min ka wari minɛ ni cɛ don a ka segin ka taa Mali la kɛ IRD mɔgɔw ka 10e conférence nationale kɛra IRD mɔgɔw 10e conférence nationale Bubu de tun kan ka k'o ka candidat u y'a wele téléphone na ka dɛsɛ k'a kana Mali kɔnɔ faden sagoden zonden hɔrɔnkolonden ka anw faw faga k'anw baw faga k'anw ka siran ka Bubu ba nɛni mɔgɔ min tun kan ka minɛ Mali kɔnɔ k'a kaya tigɛ Bubu tun kan ka minɛ Mali kɔnɔ k'a kaya tigɛ hali n tɛ n kuma kan o kaso tɛ dɛ n ka taa fɔ jahanama dugu ma ko n ye Bubu nɛni ko ka siran Bubu de ma kɛ sababu ye k'anw baw faga wari min tun kan ka don lakana la waati min na guerre bɛ Mali kɔnɔ Bubu y'a wari dun mɔgɔ joli sara o senfɛ sɔrɔdasi joli sara o senfɛ mɔgɔ min kan ka minɛ k'a kaya tigɛ Bubu Sise mɔgɔ langolonden sijuguden danbentan hɔrɔnkolon nantankolon n'i tɛ fɛ i fa ka nɛni i ba ka nɛni i b'an ka nafolo lasegin a nɔ la i k'i ju ta ka taa Mali la k'i don kaso la n'i tɛ fɛ i ka nɛni i ju ta i ka taa Mali la k'i ku minɛ k'i don kaso la ko dalilu tɛ k'a ye sonyɛni kɛ dalilu bɛ ko an y'an ka wari d'u ma ko dalilu tɛ k'u ye sonyɛni kɛ dalilu bɛ ko an ye impôt sara ko dalilu tɛ k'u ma sonyɛni kɛ dalilu bɛ ko an ye wari bila ye on n'est pas con ni sujugu danbɛntan hɔrɔnkolo mais k'an bɛ ninnu de kɛlɛ anw ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ wa nin de digilen b'u la Arasa ma anw wele yan ko an kana dɔ fɔ IBK ma n ye n kali masa la hali Arasa denw ba a ye kolokolo nɛni da ne kan Arasa denw ba
a ma kolokolo nɛni da ne kan ko CDR yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ ka dɔ fɔ IBK ma ko fo ne ko fo que ne ka IBK ko ne ka jɔ tan quoi ko ça suffit ko n kana foyi fɔ IBK ma tuguni o don de ne sara quoi CDR bɔra ne dusukun na o don de mɔgɔ minnu y'an faga k'an ka nafolo suɲa k'an fantanya k'an batanya k'an kɛ gɛribuw ye k'an kɛ falatɔw ye ka tila ka jamana kuntigi ta k'a di mɔgɔw ma k'u k'u sago k'an ka jamana la ka Mali ta k'a di tubabuw ma fɛn fɛn ka di u k'a kɛ n'aw de bɛna aw jɔ ko n'i ye ninnu nɛni a donna tan e bɛ ne ye ka mɔgɔ ɲɛnama nɛni n'i ye mɔgɔ ça veut dire que ça kuma in ka bon d'a ma dɛ ni ne par exemple sisan ne ka taa n jɔ ko n bɛ dɔ fɔ Diko ma o de ye marabaliya ye o de ye marabaliya ye o de ye dangadenya ye ne ka taa n jɔ ko n bɛ Diko nɛni a ma sonyani kɛ minisiri tɛ député tɛ foyi a taama se ma foyi mais mɔgɔ minnu ta sera anw ma ne ba ka lemuru feere wari ne fa ka yiri feere wari i y'a faamuya ba e fa ka yala yala wari e ba ka sɔngɔ i y'a faamuya dɔrɔmɛ kelen kelen mɔgɔ kelen k'o ta k'o kunu a ko n'i ye dɔ fɔ o ma ko ni Mali yɛrɛ tɛ i bɛ ninnu bɛɛ minɛ Bube filɛ kaso min na n ka cɛ i bɛ kaburu dingɛ Bube ninnu ma hali kaso bonba ça veut dire que lafiya bɛ yen quoi hali kaso bonba lafiya bɛ yen ka dingɛba sen komi kaburu so ka Bube ninnu bila kɔnɔ i y'a faamuya i bɛ woni dɔ bɔ a la dɔrɔn i bɛ dumuni fili ka jigin bilahi i bɛ mɔgɔ minnu ye jamana ci ka tila k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na k'an ka jamana di wali jamana ma k'u k'u sago kɛ an na ko foyi tɛ bɔ a la olu ka intérêt kama o que Bube b'a dɔn ko ne bɛɛ nafolo suɲa a kɔlɔlɔ ye min ye Bubu b'a dɔn ko ne bɛɛ nafolo ta kɔlɔlɔ ye min ye a fɔr'u ye fana u y'a kalan baara ma kɛ nafolo tɛ yen sira ma sɔrɔ nafolo tɛ yen an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ an b'o tɔɲɔ de kɔnɔ an b'o degun de kɔnɔ an ɲɛ bɛ politisiyɛn zun politisiyɛn halakilenw Cɛbilen Dramɛ n'a ka ancien vɛsi ninnu Cɛbilen Dramɛ de tun bɛ ka IBK kɛlɛ yan mɔgɔ joli sara ma donna ta bɔra ta depuis a donna fanga la Cɛbilen nana Faransi a k'a ka numéro di anw ma a kɛra minisiri ye walahi bilahi an taara sɔrɔ hôtel kɔnɔ yen k'a ka numéro di anw ma n'an ye fɛn fɛn ye ni Mali ko don k'an k'ale wele k'a b'a se k'o kɛ Cɛbilen kɛra minisiri a ne ka téléphone ta siɲɛ kelen de donc o kɛra n'i y'a wele a yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka min fɔ a ye tiɲɛ don a t'i jaabi yɛrɛ a t'i ka appel yɛrɛ ta tuguni aw de bɛ na k'aw bɛ ninnu kɛlɛ aw bɛ ninnu kɛlɛ ka taa min et puis ne bɛ kuma kelen fɔ aw ye bi politicien halakilen fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ni juguya bɛ aw la n'aw m'aw cogo dɔn ni malidenw ma wuli ka taa aw bɛɛ faga aw k'a fɔ ne ma tuɲa mɔgɔ den tagatɔ filɛ tellement que malidenw dusu kasilen don cogo min na tellement que malidenw tɔɲɔnen don cogo min na wa aw de ye tɔɲɔ lase aw ma u bɛ aw bɛɛ lajɛlen dɔn o mɔgɔ tɛ o tɛ min dɔn o bɛ Bubu dɔn o bɛ Cɛbilen Dramɛ dɔn o bɛ IBK dɔn mɔgɔ minnu ye Mali ci maliden bɛɛ lajɛlen b'u dɔn n'aw taara k'aw sen don nin ko sugu na ko ka Asimi ka fanga tiɲɛ walayi ni jama fɛrɛntan wulila Asimi tɛ se k'u lajɔ dɛ polisi tɛ se k'u lajɔ sɔrɔdasi tɛ se k'u lajɔ foyi u bɛ taa aw bɛɛ ɲini aw ka du kɔnɔ aw muso n'aw denw bilayi k'aw bɛɛ siya la tunu ɲɛ tali ala la Mali bɛ cogo min na bi n'aw ma dɔ bɔ juguya la malidenw déterminés don ils sont déterminés wa a bɛɛ bɛ Asimi fɛ a bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ o ɲuman ye min ye a y'an ka jamana to an bolo aw kana aw fa dugukolo la o ye Faransi de ye aw kana Faransi aw kana aw sigi yan a y'an ka jamana to an bolo mɔgɔ minnu bɛ an kun na an bɛ temps d'u ma dɔɔni an bɛ waati d'u ma n'u ma se k'a kɛ anw jɔlen bɛ yan mais aw ma se k'a ɲɛ jamana ye aw ma se ka foyi ɲɛnabɔ aw de bɛ n'aw jɔ anw da la ko buru da ka gɛlɛn dɛ kaba da ka gɛlɛn dɛ saɲɔ da ka gɛlɛn dɛ a donna ta a bɔra ta jɔn de ye saɲɔ da gɛlɛya jɔn de ye faso nafolo bɛɛ suɲɛ an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ jɔn ka tɔɔrɔ don ni ninnu tun y'a kɛ ka ɲɛ an bɛ wuli k'an b'u bɔ yen n'an tun ye ji sɔrɔ an b'u bɔ yen n'an ka nafolo tun ma suɲɛ an b'u bɔ yen mais u y'a bɛɛ tiɲɛ de a tɛ n'i ko i bɛ taa so jɔ so n'i ko i bɛ so jɔ i b'a jɔ tile kelen de n'i ko i bɛ so jɔ i b'a jɔ 1 seconde de n'an ye cɛ o cɛ ta tɔgɔ ma ko buru da ka gɛlɛn bilahi an bɛ ɲa mɔgɔden tigɛ n'an ye cɛ o cɛ ta i tɛgɛ ma ko kaba da ka gɛlɛn bilahi an bɛ si jugu la tunu dangaden ni kaba da ka gɛlɛn i tɛ taa sɛnɛ kɛ e dalen bɛ Bamakɔ ko kaba da ka gɛlɛn ji b'an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo a si jugu den bɛɛ bɛ n'i da Bamakɔ de malo da ka gɛlɛn kaba da ka gɛlɛn bɛɛ y'i ka dugu bila ka n'i da Bamakɔ sɛnɛkɛforo b'an bolo ji b'an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo Asimi ka ni Asimi nin dangaden fɛn fɛn kumakan mɛn k'u bɛɛ minɛ ka t'u bila foro kɔnɔ ye hali Bube ninnu mɔgɔ fɛn fɛn minɛna n'u ka jugement banna n'u kan ka taa
condamné jusqu'à la mort o kanu bila kaso la de u ka taa forobaw san ka bube n'a muso bila u ka sɛnɛ kɛ yen o y'an ka wari min suɲa i y'a faamuya b'a la o b'o sɛnɛ kɛ o sɛnɛ ɲɔ min mana sɔrɔ kaba min mana sɔrɔ o bɛ di fantanw ma bubu kɛra bɛɛ tɛ mɔgɔ fɛn fɛn faso nafolo suɲa n'u ka jugements kɛra n'u kan ka condamné de jusqu'à la mort o kanu bila kaso la de u ka taa foro belebeleba san ka t'u bila u ka sɛnɛ kɛ k'an bɛɛ balo ɲɔ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ o kana fɛɛrɛ mɔgɔ si ma u ka tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ dira bagunukaw ma dɔ ka taa di i y'a faamuya b'a la kayikaw ma ni dɔ dira kayikaw ma dɔ ka taa di nin ma k'u bila sɛnɛ la quoi u musow ni denw hali u muso kɔnɔma den minnu b'u kɔnɔ k'u bɛɛ bila sɛnɛkɛ la aw ka n'u datugu de mais c'est quoi ces merdes là an bɛ mali ko la dɔw bɛ juguya i ma ye ne y'a fɔ aw ye yan Abidjan déjà e ta tiɲɛna ne yɛrɛ k'e tɔgɔ bɔ e da kɔnɔ i bɛ valeur de di ne ma i yɛrɛ b'i ka kow dɔn sisan a ma se ne k'a fɔ yɛrɛ ko n'i tun bɛ cogo min na ni bi bɛ cogo min na i yɛrɛ b'o dɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'i mago sara ka da mun kan i bɛ nkalon de kan arasa min filɛ n'aw b'a kɔ arasa yɛrɛ b'a dɔn min bɛ yen o kunu arasa tun bɛ cogo min na ni bi kelen tɛ a yɛrɛ b'o dɔn k'a mago sara wa mɔgɔ si t'a kɔ mɔgɔ si t'a fɛ a minɛna siɲɛ 2 ka don kaso la o ye de a barika banna pewu n'i tun ko k'i b'a minɛ 2017 bilayi mali tun bɛ ci mais a minɛna bi mun na barika de tɛ yen aw bɛ taa min aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn ala ka hinɛ aw la k'aw da yɔrɔ sumaya k'an ka i y'a faamuya b'a la ka n terikɛ yɛrɛ fɔ ne ye Jason Terosigi i y'a faamuya b'a la k'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn jɛnɛ sogodugu la Batan Dani de Paris foyi ma ni mɔgɔ ninnu ko diya ne dɛ olu tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten dɛ mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ u b'olu kɛlɛ fo a dan wa mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ fo ka diɲɛ wuli o tɛ wari minɛ olu la dɛ o tɛ kɛ olu fɛ nin de ye nin mɔgɔ ninnu ko diya ne tɔgɔ min bɛ jɛnɛ la a bɛ rasa la ni jɛnɛ bɛ wari fɛ a bɛ wari sɔrɔ mais a bɛ wari jɛlen de fɛ a bɛ hɔrɔnya fɛ ka tɛmɛ wari kan ni Dani ko k'a bɛ wari minɛ aw bɛ ka wari fitinin min fɔ sa ni Dani ko i y'a faamuya b'a la k'a bɛ bubu défend bi bubu bɛ se ka 1 milliard ta ka d'a ma komi a ye wari di arasa ma cogo min na mais est-ce que a b'o kɛ ni Jason ko k'a bɛ wari minɛ k'a bɛ bubu défend bi wari bɛ d'a ma ni ne ko n bɛ bubu défend bi wari bɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma mais non anw b'an danbe fɛ ka tɛmɛ wari kan n'i ye danbe falen wari la i kɛra fali ye i kɛra saga ye i kɛra bagan ye i kɛra su ye su n'i ye danbe i ka hɔrɔnya ka falen wari la o ye kɛlen su ye quoi i tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli o de ye arasa sɔrɔ o de y'a nɔfɛmɔgɔw sɔrɔ hali ni ye ala kira bila ka na mali kɔnɔ bi an kuntigi Mohamed n'i y'a bila ka na mali kɔnɔ bi n'a bɛ mali jɔ de la arasa t'a dɛmɛ fo ka diɲɛ wuli parce que arasa kɛra opposant ye bubu ninnu de tun ye majorité bubu ninnu gɛnna ka bɔ yen o ye wari di arasa ma k'a ka nkalon tigɛ hali ni ala kira bila ka na bi u b'a kɛlɛ olu ta tɛ maliko ye dɛ olu ye mɔgɔw de ka wari minɛ u bɛ mɔgɔw ka baara kɛ diyagoya o différence de bɛ aw ni anw cɛ anw tɛ wari minɛ cɛni min bɛ arasa kɔ ko bubu ye weleli kɛ yan faransi yan ko Musa Jawara ye olu ka mɔgɔ de ye ko an kana dɔ fɔ Musa Jawara ma arasa ye ne wele yan ko n kana dɔ fɔ IBK ma a kɛra yan de groupe kɔnɔ ye Segu Sakɔ b'a kalama bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni arasa ye kuma min fɔ nafigiden ninnu bɛna o de fɔ o ma kɛ yan CDR bureau international kɔnɔ bisigi kɔnɔ ko ne kana dɔ fɔ IBK ma o ma kɛ yan aw bɛ taa min o danfara de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire que o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi n'i y'a kɛ ka ɲɛ an b'i ma jamu n'i ma kɛ ka ɲɛ an b'i da lafiya kɔnɔ Saran Jalo k'i fo ne yɛrɛ ba tanti Zanette n ka foli beleba b'i ye Zeska Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Bube ka mɔgɔ ni plainte tɛgɛ t'aw kɔnɔ ala ka jigin aw kɔnɔ Bube ye zonden n bɛ tila sisan ka du dɔ photo ta Bube ta tɛ ala ma ye kira ma ye n b'a sɛbɛn ka vocal min ye aw tɔɔrɔ ka ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ k'a fɔ ko nin ye Bube ka du de ye ni n tilara la Faransi TGV terrain min ka teli ka tɛmɛ Faransi terrain bɛɛ kan n b'o fana photo ta ka vocal dɔ kɛ k'a fɔ Bube ye nin terrain san nin TGV san ni o bɔra o la n bɛ video wɛrɛ kɛ référence k'a fɔ ko Bube y'o san il est où le problème ni zone tun tɛ est-ce que an b'a bisigi ka se fo niveau la ni zone tun tɛ mais est-ce que mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ an b'a fɔ k'olu ka du de mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ an b'a fɔ k'olu ka du de mais o t'a fɔ ko an filila dɛ ko an ye nkalon de da Bube la nkalon mɔgɔ min bɛ kaso bɔnba la a bɛ ka bo kɛ palan kɔnɔ a bɛ ka bo kɛ palan kɔnɔ k'a man kɛnɛ i man kɛnɛ o ka taa dɔnni parani d'i ma ka kunbileni d'i ma
ka taa fura min tun bɛ mali kɔnɔ n t'a dɔn yiri kunamani fura kunamani ka t'o bulu tigɛ k'o balabala k'o d'i ma i tɛ bɔ kaso la dɛ banajugu fura ye fura jugu ye ɲamaden na kunkoloba na nunbaraba i y'a faamuya bala jugu sago den k'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana ci u ka intérêt kosɔn su jugu denw ko k'u bila an t'aw bila dɛ an b'aw ɲun de ka don n'aw ye arijinɛ kɔnɔ nantankolon den fɛn fɛn faso nafolo sun a bɛɛ ju bɛ tigɛ a bɛɛ bɛ sa kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen wa zon o nɛni hali ne tɛ siran o ɲɛ zon nɛni zon kan ka minɛ de k'a kaya tigɛ k'a faga n'i y'o nɛni o ko jugu ye moto suɲana bɛ minɛ mali kɔnɔ k'a faga 200 suɲana o bɛ minɛ mali kɔnɔ k'a faga miliyari suɲana ne bɛ n kan jigi a bɛ kaso fana la mun de y'a lata kaso la suɲɛni danbe bɛɛ la n'i taara bube ka du kɔnɔ bi k'a denw ɲina o ko papa bɛ min o b'a fɔ ko papa bɛ kasobonba la ni ko a taara kasobonba la mun na o b'a fɔ k'a ye jamana nafolo suɲɛ e ni ala na kɛ n bɛ ala ka hinɛ aw la an bɛ nin de fɔ nin de ye tɔgɔ di anw ma y'an bila weleli dabila nin de ye tɔgɔ di anw ma nin de ye danbe di anw ma ni Asimi y'a kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ ni Asimi taara fɛn ta Asimi taara cɛkɔrɔba in ta n ko ne de fɔlɔ ye video kɛ Asimi taara cɛkɔrɔba in ta ne m'a fɔ a ye k'a ye M5 mɔgɔ janfa ne de y'o fɔ Asimi taara cɛkɔrɔba ta ne de y'a fɔ n k'a ye M5 o waati an tun bɛ Asimi kɔ wa an tun tɛ Asimi kɔ dɛ Asimi taara number 1 ta fo Burkina vacances ka na n'a ye ka Sogɛli to yen ka Muntaga to yen ka Ali Bacili to yen an ye Asimi kɛlɛ yan an y'o mɔgɔ sugu de i ka wari kota i jɔyɔrɔ kota i kunsigi kota i ka nafolo kota paga an bɛ ala de kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ wa hadamaden bɛɛ bɛ fili du ma kɛ bube ta ye mɛ bube ye fɛn suɲa min ka bon ni nin dun ye bube ye tiɲɛni kɛ min ka bon hakili ma bɛɛ b'o seereya hali laharakaw b'o seereya o bɛ wuli yan hali n'i y'a ye an ye nin dun foto ta ko bube ta dɔn mun wɛrɛ don bube ye mɔgɔ minnu faga olu bɛ yafa a ye taa Yusuf Tuloba ɲininka Yusuf Tuloba dɔgɔna doso ninnu o ye mun de fɔ fula kɛlɛ siyako kɛlɛ a donna ta a bɔra ta ko Mali leta de nɔ don fula ni dɔgɔnɔw ka bila ɲɔgɔn na 2018 i bɛ ka kɛ président ye Bubu Sise Bube Mayiga ka na contrat signé o ni Faransɛw cɛ fɛn fɛn ka d'u ye Mali kɔnɔ u k'a kɛ Maliw ba ta de Maliw fa ta de u k'u sago kɛ anw na u ma kɛ anw ɲɛna yan a photo bɛ a fɛn bɛɛ bɛ u ka contrat signé pour que bɛɛ ka na siège kɔnɔ olu ka fɛrɛ maliyɛndenw joli ma u ma kɛ an bɛɛ ɲɛna yan ɲamɔgɔden dalen bɛ kaso la Bube ye ko ne ka yafa ɲini o fɛ ɲamɔgɔden a kana dan plainte ma dɛ sijuguden zonden mɔgɔ halakilen dangaden kafiriden u dalen bɛ kaso la ko ne ka yafa o ma n tɛ yafa ma dɛ n b'a ɲun de ka don n'a ye arijinɛ kɔnɔ n b'a ɲun de ka don n'a ye climatiseur kɔnɔ n tɛ yafa ma dɛ n b'a ɲun ka don n'a ye climatiseur kɔnɔ dangadenw faralen ɲɔgɔn aw bolo k'an bɛ tulonkɛ de la Facebook sanfɛ yan anw bɛ tulonkɛ de la fasoko la yan anw bɛ molobaliya de la yan anw tɛ molobaliya la yan dɛ anw bɛ ka ça veut dire que bɛɛ ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo min na bɛɛ bɛ lafiya cogo min na wari dikun ye min a ka kɛ o ye anw ka kɛlɛ ye o de ye anw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ o de la minɛ cogo tɛ anw na o de la ça veut dire que hali Bube ka mɔgɔw ka bɔ ka kuma anw fɛ tan ni fili dɔrɔn don sinon fo k'u sa u yɛrɛ b'a dɔn an bɛ ka min fɔ tiɲɛ don a tɛ se ka nkalontigiya cogo si a tɛ se o Bube de fɔ Bubu dɔ bɛ fɔ a ma cɛkɔrɔba ka du tɛ o binna Bube kan hali ni Bube bɛ kaso la an man ka nkalon da la dangaden ni e fa tun jɛnna Ogo Sago ni ba tun jɛnna Ogo Sago i tun tɛ nin fɔ awa dangaden bɛɛ bɛ tunga de la mɔgɔ minnu b'a fɔ ta yafa ɲini Bube fɛ a donna ta bɔra ta a kalabanci den bɛɛ bɛ tunga de la u faw tɛ sa u baw tɛ sa n'i ye Bube sogo di Mali kɔnɔ bi n'i ye Bube lajɔ Mali dugu dɔw bɛ yen nɔ o bɛɛ don Bube ça veut dire k'o bɛ don Bube kɔnɔ fo ka taa fɔ a zɛmɛ n'i ye dugu dɔw bɛ yen nɔ ka taa Bube lajɔ yen o bɛɛ don a kɔnɔ fo a zɛmɛ c'est nous on est déterminés ko ne dɔ fɔ Bube yan k'o ka taa plainte o kana plainte ne ka
ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fili min bɛ ne sɔrɔ o ye ne yɛrɛ fa ka côté cɛkɔrɔba ka côté don o yɛrɛ dabɔ kama tɛ foyi ni ne tun y'a dɔn ko nin ye anw ye parce que nin ye bâtiment in ye quoi e yɛrɛ t'a miiri abada k'a fɔ ko faransi k'a bɛ se ka nin jɔ quoi e bâtiment min bɛ komi commercial a bɛ komi i y'a faamuya b'a la magasin dɔw b'an bolo ko commercial bâtiment in bɛ ten de bâtiment belebele bon n'i ye du in ye dɔrɔn i yɛrɛ b'a bisigi ko zon e Kasum ta fɔ ka du min jɛnna y'a cɛ n ko du sugu bɛ sɔrɔ olu de bolo a du sugu bɛ sɔrɔ olu de bolo n'i ye du in ye dɔrɔn i yɛrɛ t'a miiri ko faransi baarakɛla bɛ se ka nin jɔ quoi mais n'a taara kɛ anw yɛrɛ ka mɔgɔ ye c'est fini fali sara boci banna ni foroba mise foroba ɲɔ dun o kuma bɛ taa fɔ min ni foroba mise foroba ɲɔ dun o kuma bɛ taa fɔ min o tɛ taa fɔ yɔrɔ si wa nafigi den fɛn fɛn b'a la cɛkɔrɔba kana yafa dɛ cɛkɔrɔba kana nin kɛ dɛ nin ye ne fa de ni fa ye den don ka sɔrɔ kojugu ye la famille ni cɛkɔrɔba ye mais ni ala ka hinɛw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya cɛkɔrɔba in a dɔgɔkɛ bɛ yan a bɛ ne ta don o don a ka mobili la ka na bila n ka baarakɛyɔrɔ la o tile tɛ bin ça veut dire que n'a tɛ kuma wa ne bɛ kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ n b'a partager mɔgɔ fɔlɔ min ka inbox kɔnɔ cɛkɔrɔba in dɔgɔkɛ don cɛkɔrɔba in dɔgɔkɛ don nafigi ɲa bɛ naturel mugu la fo a kɛra sa bɛ dɔn ka kunkolo la naturel mugu e sara e kɛra su ye e tɛ don da la naturel mugu e ŋaniya ka jugu cogo min na e tɛ don da la hadamaden n'i bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan c'était ça la famille ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ne yɛrɛ ba n'o ye tante Zanette i ka foli belebeleba bɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Kadiatu Kuyate k'i fo Jara defo ko a la i ka foli bɛ yan ka bɛɛ tu fo Jaba Baraji i ka foli bɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo aw n'aw balimakɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Aras Balaye Radio L'Homme Tranquille depuis Paris Asimi bɛ kan o ekɔliso tɛ Mali kɔnɔ Asimi ma min dilan bɛɛ k'i hakili sigi mɔgɔ minnu b'a la ko buru da ka gɛlɛn mɔgɔ wɛrɛw tɛ dɛ cɛbilen ka mɔgɔw bubu ka mɔgɔw Kasim Tapo ka mɔgɔw Bakari Tireta ka mɔgɔw parce que olu kisitɔla tɛ olu bɛ taa kaso la fo k'olu ka fɛn dɔ de sɔrɔ k'a fɔ Asimi ma fo k'olu ka Asimi mankutu tiɲɛ ka Sogɛli mankutu tiɲɛ sinon mɔgɔ minnu bɛ kule la bi olu de faso nafolo bɛɛ suɲɛ olu de ye Mali ci bon Mali cilen ni k'i b'a jɔ a tɛ jɔ kalo kelen a tɛ jɔ kalo fila a tɛ jɔ san kelen a tɛ jɔ san fila c'est pour cela k'an bɛ k'a fɔ nin fanga in bɛ to yen fo 2023 parce que o tacogo ka ɲi n'an ye temps d'u ma an ka laɲini ye min ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ c'est pour ça i ɲɛ t'a la mɔgɔ bɛ ka bɔ wa ko dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ Asimi san 20 olu b'a dɔn ko tile kelen t'a jɔ san fila t'a jɔ san saba t'a jɔ mais u bɛ ka taa cogo min na a laban Mali bɛ kɛ an sago ye c'est pour ça que mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko temps ka d'u ma mais mɔgɔ b'a la kaba da ka gɛlɛn a y'u bɛɛ ju ci u ka taa sɛnɛ kɛ mɔgɔ b'a la bi ko buru da ka gɛlɛn a y'u bɛɛ kun na kala minɛ ka to bila foro la u ka sɛnɛ kɛ a bɛɛ sɛnɛkɛla den kɛ n'i da Bamakɔ yen nɔ a dɔw yɛrɛ tɛ baara la k'u ka balo ça veut dire que mɔgɔ min da wagalen don ka anw ka impôt in kɔnɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka balo an ka impôt e bɛ cɛkɔrɔba sanfa dugufa a n'a kɔkili fila donc o to ka fini don dɔrɔn ka t'i sigi telefɔni dɔ kɔfɛ a bla 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 ka t'i sigi dɔrɔn komi arasa bɛ cogo min na ka taa kuma dɔrɔn n bɛ bɔ n'i ka dossier ye n bɛ bɔ ni nin dalilu ye nin preuve bɛ n bolo dɔ b'a wele dibi la dɔrɔn ka dɔɔni d'a ma o dugusɛjɛ n'i y'a ɲininka ko i tun ko i bɛ na ni dossier min ye ko a bɛ min a b'a fɔ i ma de ko n bɛ dan yan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a welela ji dugu ma ka dɔɔni don a da kɔnɔ nin de Mali ko cɛkɔrɔbaw dalen bɛ u tɛ baara la denbayatigiw muso b'u bolo n'olu ma kɛ hɔrɔnkolon ye jɔn de bɛ kɛ hɔrɔnkolon ye n'i y'a ye bi Jason donna parfait feere la Jason Turoski ne yɛrɛ terikɛ n'i y'a ye a donna parfait feere la mun don k'a danbe makaran a danbe k'a kɔlɔsi n'i y'a ye ne bɛ telefɔni feere yan mun don k'an janto n ka hɔrɔnya ni n ka danbe la sinon wari kolon bɛ sɔrɔ yɔrɔ o don bɛɛ b'o dɔn Jason bɛ parfait feere bi n'a jiginna baara la mobili boli bɛ ɲini k'a faga a bɛ taa parfum de bɛɛ lajɛlen ma mun don a kana kɛ jugu sago ye ça veut dire a kana danbe fali foyi la parce que sɛgɛn fana man ɲi dɛ ni sɛgɛn b'i la n ka cɛ wari bɛ dépense ka ca
ni me cogo dɔ nga cɛ mais anw bɛ ça veut dire k'an y'a calcul bɛɛ kɛ an bɛ wari min sɔrɔ n'o to an bɔ an bɛ téléphone feere business bɛ kɛ pour que k'a tɔ compléter quoi c'est pour ça que Jason bɛ parfum feere la ne bɛ téléphone feere la n bɛ fɛn wɛrɛ kɛ quoi o bɛɛ ye mun ye an ka to an danbe minɛn kɔnɔ n'an y'o sira bila an kɛra mɔgɔ lankolon ye o différence de b'an n'aw cɛ o et sinon n ka cɛ arasa ye wari sɔrɔ cogo min na bɛɛ b'a dɔn kalabancidenw minnu ni amara sirila tɔgɔ ye bɔfara la bi i b'a sɔrɔ bube ye 1000 d'a ma walima 1000 c'est comme ça ninnu bɛ balo tan de mais anw t'o kɛ cɛ si de cɛ si an tɛ tugu mɔgɔ lankolon kɔ an tɛ don jɛkulu lankolon kɔ fasoden jugu an tɛ k'u fɛ fo ka diɲɛ wuli hali i bɛ taa mali lahara mɔgɔ minnu sara u bɛ lahara i bɛ t'u ɲininka ko bube tile k'a wolola mun na bube tun ye ministre ye waati min na ko est ce que k'a ye hɛrɛ di mali ma wa su yɛrɛ walayi su bɛ boli ka t'i da kaburu kɔnɔ bube tile foyi ji ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ faso nafolo sonyɛna malidenw sara mais ne b'o tugu o kɔ ka taa min ne b'o o majamu ka taa min ne bɛ taa bɔ o tigilamɔgɔ la kaso bɔnba la mun de la ne bɛ taa o tigi fo kaso bɔnba la mun na maa tɛ kɛ maa fɛ gansan mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan la question est là la famille silamɛ bɛ tugu baara ɲumankɛla de kɔ danbetigi a bɛ tugu hɔrɔnden de kɔ i y'a faamuya b'a la ne mɛ ka taa tugu mɔgɔ lankolon kɔ non c'est fini c'était ça big up à vous tous amara sila aw ka plainte n'a y'a déposé a ka di ɲɛ dɛ amara sila a y'aw jigi bɔ cɛkɔrɔba ta kan aw yɛrɛ ka jɔ komi aw ye bube ka mɔgɔ de anw ye nkalon da bube la a dangaden bɛ kaso la yen ɲamɔgɔden zonden n'a kunkoloba bɛ kaso la yen a n'o o ye nkalon de ye ka bɔ ka fɔ yan ko ne ko bube k'a kukala fo a dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an ye bube danbe bɔ a la e ni ala ka cɛ zon bɛ kaso la k'an ye mais ko wala i b'a dɔw yɛrɛ ka video la mɔgɔ de b'a ci ma quoi i b'a dɔw yɛrɛ ka video la mais fo i bɛ sa k'an ye bube danbe bɔ a la e mɔgɔ min bɛ kaso bɔnba la dɔ a ma fɔ k'a ye mɔgɔ fa nɛni k'a taara kaso la dɛ a ma fɔ ko i y'a faamuya b'a la mais k'a ye sonyɛni de kɛ sonyɛni détournement de fonds susɛti kelen 7000 o de fɔra an bɛɛ ye a yɛrɛ dabara y'a fɔ k'a bɛ kaso la ni ne mɔgɔ de ko k'a ni nkalon da bube la k'an y'a danbe bɔ mais va te faire foutre ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tun ala ka nɔgɔya mais bila amara sila a ko ne ko bube ye kɔkili o plainte fana pour que a ka teliya quoi n bɛ tila sa n bɛ du wɛrɛw filmer a ko k'a fɔ ko bube ta don a plainte ka teliya a kaso ka teliya a ko ne ko bube k'a kɔkili fila k'a zonden k'a mɔgɔlankolonden k'a miiribaliden k'a tasibaliden k'a hɔrɔnkolonden k'a petini bilakɔrɔ fara saba maadenni maa ba ye hɔrɔn de maa ba ye danbetigi de ni ala ye mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye k'a kɛ hɔrɔn ye ni ko b'u dɔgɔya ala yɛrɛ b'i ta tiɲɛ mɔgɔ lankolon n'i y'o dɔgɔya ala bɛ barika don i la dangaden zonden n'i y'a nɛni ala b'i sankɔrɔ ta de ala bɛ baraji sɛbɛ maa o maa ye bube dɔgɔya k'a mɛ nin video in kɔnɔ ala bɛ baraji sɛbɛ i kun k'a firi mɔgɔ fagala fasoden jugu hɔrɔnkolo maa ma bɛ bube dɔgɔya ala bɛ baraji d'i ma maa ma bɛ bubu nɛni ala bɛ baraji sɛbɛ i kun maa ma bɛ i bɛ ka dɔgɔya ala b'i sankɔrɔ ta c'est ça mais n'i ko i bɛ du ko dɔgɔya bi ala b'i ta tiɲɛ o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan anw san joli an bɛ ka i bɛ ka dɔgɔya an bɛ ka yɛlɛ de san joli an bɛ ka i bɛ ka dɔgɔya an bɛ ka yɛlɛ arasa tun bɛ ka i bɛ ka dɔgɔya waati min na mɔgɔ joli tun b'a kɔ mais ko ninnu tɛ c'est u ma filima yɛrɛ tɛ quoi mɔgɔ kunkolo b'i kan da la i bɛ tiɲɛ ye direct arasa tun bɛ ka i bɛ ka dɔgɔya waati min na mali kɔnɔ mali kɔ ka bɛɛ tun b'a kɔ parce que a tun bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ waati min na i bɛ ka kɛlɛ kun tun ye tiɲɛ de ye a tun bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ kun min na tiɲɛ tun don mais a ye i bɛ ka kɛlɛli dabila ka na i bɛ ka supporter a nana nkalon de dɛmɛ a ta tiɲɛna a bɔra ka dɔ fɔ diko ma diko ye tiɲɛ de kalo 2 a taara kaso la o ma kɛ yan kalo 2 a taara kaso la ni ala ye mɔgɔ min bonya ni ko b'u dɔgɔya ala b'i mago sa mais ala ye mɔgɔ min dɔgɔya ni e y'a dɔgɔya ala b'i layɛlɛn de n'o ne comme ça rasa tun bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ diɲɛ bɛɛ tun b'a kɔ
a bɔra tiɲɛ kɔ i y'a faamuya b'a la tiɲɛ kɔ k'a bɛ taa nkalon dɛmɛ ala m'a dɔgɔya sedɛri kɔnɔ bi barika bɛ jɔn na a tɛ yen sedɛri kɔnɔ jɔn bɛ ni barika b'a la i b'a dɔn wotoro pusela ninnu n'o t'u tɔgɔ fɔ ne bɛ mɔgɔ min tɔgɔ fɔ sedɛri kɔnɔ o ye abicamu comment ça s'appelle rasa sakoba jatɔ a kumakan bɛ alimami muso rasa kumakan bɛ alimami muso k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ buziba la ko su in na k'a bɛ kulusi bɔ a la o ma kɛ yan o ye nkalon ye a yɛrɛ kumakan hɔrɔn bɛ sɔn o ma wa hɔrɔn bɛ sɔn o ma a bɛ mɔgɔw tɔgɔ cɛ an bɛ ça veut dire que an bɛ fɛn fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma bɛɛ ala ta de an bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔgɔya ça veut dire que i man ɲi de n'i man ɲi anw b'i dɔgɔya a tɛ wuli an bɛ ça veut dire an tɛ nkalon da mɔgɔ la i bɛ arasan bɛ ka dɔ fɔ arasa ma a ma sira bila ale de tɛ ka i bɛ ka dɛmɛ bi a tɛ ka bube dɛmɛ bi o ye nkalon ye wa o de k'ale de ko an ma ko bube man ɲi ale de ko an ma ko i bɛ ka man ɲi mais pour que ale bɛ k'u dɛmɛ bi a taara wari de minɛ a taara wari de minɛ an bɛ ka dɔ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma si man ɲi o an tɛ nkalon da mɔgɔ la bube in man ɲi maliyɛnden b'o sera i bɛ ka man ɲi bubu man ɲi karim keta man ɲi aminata mayiga man ɲi bakar tireta man ɲi jarasuba yɛrɛ o ka fisa jarasuba ka fisa angɛrɛ fɛrɛ la tɛ o man ɲi aw bɛ taa min ala ta de bɛ k'a fɔ i ma ye aw b'anw kɛlɛ aw tɛ se an man ca yɛrɛ jason dani de paris jɛnɛ sogotugo ras balayira ni mɔgɔ naani ani hɔrɔnmusoba minnu b'an kɔ olu tɛ video kɛ dɛ mais olu b'an ka video partager k'a commenter tanti zanet zeska mete i y'a faamuya b'a la matu jawara dendi jalo i y'a faamuya ne yɛrɛ kɔrɔmuso a bɛ wata ça veut dire que mɔgɔ ɲɛnama minnu ta i faso ko olu de bɛ anw kɔ an man ciya dɛ mais an ye kuma tigɛ i bɛ ka mɔgɔw la ka kuma tigɛ sedɛri mɔgɔw la jɛkulu lagasa fɛn fɛn bɛ n'o tun bɛ nkalon kan an y'a bɛɛ siya la tunu on est que 4 personnes n'an y'an da ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ ma i bɛ taa lahara n'an ye mɔgɔ mɔgɔ kɛlɛ e tɛ bɔ a kɔnɔ tuguni hawa tambadu ça va kɔni basi tɛ hawa tambadu k'i fo k'i waleɲuman dɔn voilà c'était ça n bɛ aw bila yan peut-être n'an ye temps sɔrɔ an bɛna wulada in na ka fila bila gu kɔrɔ ne bɛ fɛ bube ka mɔgɔ minnu bɛ bube kɔfɛ ko plainte ko bube k'a fila barani ras balayira dɔw b'a fɔ k'i fa filan don ni fa kɛra zon ye a ma kɛ mɔgɔ lankolon ye dɔw b'a fɔ non k'a kunsigi jɛlen don kunsigi jɛ ni sonyɛni kunsigi jɛ ni hɔrɔnkolonden même ko n'i ye ninnu kɛ dɔrɔn i danbe de bɔra i la quoi mais mɔgɔw tɛ ka nin de faamu quoi n'i ye sonyɛni kɛ i danbe bɔra i la n'i ye nkalon tigɛ i danbe bɔra i la n'i natara kojugu i danbe bɔra i la mɔgɔ fo k'a kɔ nin de faamu wa mɔgɔ min ye sonyɛni kɛ dɛ i kɛra nin de n'i ye sonyɛni kɛ bɛɛ jɛ nafolo ka sonyɛ hali kɔnɔ ko ka sa ni hali kɔnɔ ko a ka sa ni ye amara sila ɲabila ko cɛkɔrɔba ka fanga fara i kan cɛkɔrɔba ta fanga fara i kan dɛ i bɛ taa plainte de don bube tɔgɔ la ko ne k'a kɔkili ko ne k'a zon den ko ne k'a sijugu ko ne k'a bila kɔrɔ fara saba bube kan ka minɛ de k'a fan ci k'a faga ka mugu ci a la parce que a ye anw faw faga k'anw baw faga k'an ka nafolo suɲɛ waati min na mali bɛ gɛrɛ kɔnɔ minɛn t'an ka sɔrɔsiw bolo i y'a faamuya b'a la o tɛ condition kɔnɔ ka bube kɛ minisiri ye pour que an ka sɔrɔsiw ka bila condition kɔnɔ o y'o wari de dun susɛti kelen 7,000 o wari suɲɛni senfɛ sɔrɔsi joli sara o wari nambarali senfɛ maliyɛn joli nin tora a la o wari nambarali senfɛ mais aw bɛ taa min ni bube tun ma suɲɛni kɛ sɔrɔsi hakɛ min sara o tun tɛ sa ni bube tun ma mali janfa sɔrɔsi hakɛ min sara o tun tɛ sa a bɛɛ bube minɛ de i y'a faamuya b'a la k'an bolokuru k'aw i y'a faamuya b'a la k'a gosi a kɔfɛla la bube ka i y'a faamuya b'a la sɔrɔsiw ka samara k'o don sen na bube k'a tan i y'a faamuya la ni sécurité samara ye a ye taa plainte de joona ko ne ko bube k'a ɲamaden k'a zonden ko faso kumasoluden k'a sejuguden ne de y'a fɔ arasibala la o kaso ka di kojugu o plainte n b'o fɛ ko ne ko bube k'a na zumɛ o kaso n b'o fɛ bilahi zon nɛni wala ni ye mɔgɔba dɔ dɔgɔya n bɛ bɔ joona ka yafa ɲini o fɛ mais zon ko y'o nɛni ko ne plainte ninnu ye min da mali kan ni tun b'a dɔn i tɛ kɛ o fɛ an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ an bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ ninnu don asimi kalo 3 dɔgɔtɔrɔso
école sauté mi matla kalo saba docteur sauté minante min kono kalo saba avion bambolo kalo saba nga cɛ denmisɛnninw bɛ ka baara sɔrɔ ninnu ka san joli depuis Musa tile fo bi cɛbilen Dramé o n'a kan cɛbilen Dramé ninnu kɔni tɛ sa ale o fɛn fɛn filɛ barika t'o si la barika kisɛ kelen hali kunu n y'a ye 5C ka page sanfɛ 5C ka page sanfɛ Adama Dramé n y'a ye Adama Dramé ka page sanfɛ ko comment ça s'appelle Pays-Bas n'o ye Hollande Pays-Bas walima comment ça s'appelle Belgique n ma fili wa Belgique n y'a ye Adama Dramé ninnu ka page sanfɛ le 5 n'o ye Belgique ye i y'a faamuya b'a la ni Bube ninnu kɛra ministre ye sisan o bɛ contrat de signer o ni i y'a faamuya b'a la partenaire dɔw cɛ ni i y'a faamuya i b'a sɔrɔ a dɔw ye o bɛ marché di a dɔw ma kɔ o bɛ marché di a dɔw ma i b'a sɔrɔ entreprise b'u bolo société b'u bolo i y'a faamuya b'a la ko Bube ye 4 milliards di olu ma k'a fɔ ko min tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ ko ninnu efface joona joona bilahi a bɛ Adama Dramé ka page sanfɛ a ye ta ye le 5 journal bɔra n'a ye le 5 ça veut dire que Bube ye contrat signé ani entreprise minnu cɛ Belgique o contrat signé tɔ la olu bɛ sous facturation de kɛ wari bɛ suɲɛ nafolo bɛ suɲɛ a ko a ye 4 milliards k'a ye di olu ma ko ka trace ninnu bɛɛ effacer k'a kɛ i n'a fɔ min ko ma kɛ quoi ko trace ninnu bɛɛ effacer bilahi a bɛ Adama Dramé ka fɛn sanfɛ a bɛ ne yɛrɛ ka page sanfɛ n y'a bila n ka page sanfɛ a bɛ ni tun y'o 4 milliards ni tun ye dɔ b'i ka wari la o tun ma fisa mais o tɛ ko dɔn yanni e ka taa wari d'u ma k'u ka fɛn effacer dalu bɛɛ bɛ mɔgɔw bolo de sa i tɛna bɔ nin ko in na i bila tɔ la tɛ foyi 4 milliards san ni tun y'o di mɔgɔ ma o tun bɛ caman bɔ i ka juru la 4 milliards a tun bɛ baara di denmisɛnnin caman ma a tun bɛ forage di denmisɛnnin caman ma a tun bɛ ça veut dire que a tun bɛ fɛn caman kɛ Mali kɔnɔ quoi 4 milliards mais ka 4 milliards ko k'a di i y'a faamuya b'a la ani mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'i y'a ye avion kolon don n ko o b'a dabɔ a kama de avion kolon minnu sanna 12 avion IBK ka avion ninnu o ma foyi mun kɛ avion kolon ye dɛ olu k'u ta kɔnɔ sous facturation o de y'a kɛ avion kolon ye o ka taa fɛn dɔ san wari caman tɛ don fɛn min na olu bɛ wari tɔ dun quoi i y'a faamu Bube bɛ wuli ka jɔ de la sisan k'a ye 4 milliards di Belgique ma ko ka trace ninnu latunu c'est nɔ minnu n'o ye gosili minnu kɛ ko ka ko ninnu bɛɛ effacer u nɔ kana ye a kana jɔ u la k'a fɔ ko Bube tɛmɛna yan Bube ye contrat signé yan Bube ni ninnu tun bɛ ka ko dɔ kɛ ko ninnu bɛɛ effacer joona 4 milliards Bube ye o de di u ma k'u ka fɛn bɛɛ datugu mais k'o tɛ mairie de walahi tellement que ninnu tɛ Mali fɛ quoi tellement que ninnu ye kafiri ala jugu de ye quoi 4 milliards a bɛ mɔgɔ joli furakɛ yanni ka taa di ninnu ma e minɛna de ko i ye jamana nafolo min sɔrɔ k'i k'a lasegin i ye jamana min nafolo min sɔrɔ k'i k'a lasegin a nɔ la 4 milliards o tun bɛ caman bɔ o la o tun bɛ caman bɔ a la mais i taara di ninnu ma filɛ i bɛ kaso la i tɛna bila hali ni o y'i bila maliyɛn dɔw b'i kun ci o b'i faga i ye mɔgɔ min ba faga i ye mɔgɔ min ta tiɲɛ e ka tellement que Bube ye sucette kelen feere 6000 wari min tun kan ka don armée la wari min tun kan ka don lakana minɛn na o sous facturation sen nɔfɛ wari détournement sen nɔfɛ an ka sɔrɔdasi joli nin tora kɔrɔn fɛ an ka sɔrɔdasi joli sara olu balimaw bɛ yafa e ma wa olu denw bɛ kɛ e fɛ wa ni e tun ma wari in dun ni tun y'a k'a kɛcogo la a tun bɛ se ka mɔgɔ joli de nin kisi mais k'an ka sɔrɔdasiw ka wari dun k'u tɛgɛlankolon bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka t'u di fagali ma o ma kɛ an bɛɛ ɲɛna yan ni ne bɔra k'o tigi ka zondenya fɔ ka taa du dɔ ta k'o tigi ta don an filila do la dɛ mais ma fili k'a ye sonyani kɛ dɛ ma fili o la dɛ a ye sonyani kɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn n filila de ka du dɔ ka mɔgɔ dɔ ka du ta ko Bube ta don mais Bube ye wari suɲɛ a ka bon ni cɛ ka du ye Bube ye wari détourné a valeur ka bon ni cɛ ta ye o bɛ sɔsɔ wa o tɛ sɔsɔ dɛ voilà o de tun don ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ni k'i b'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ video janyana an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na n'an ye temps sɔrɔ wulada in na o don n'an ma temps sɔrɔ an bɛ na
basan filɛ min na ne yɛrɛ t'o dɔn basan zone filɛ min na n t'o dɔn mais amara tɔgɔ in b'o dɔn n bɛ amara dɔn voilà ibusi ala ka barika don i la jɛnɛ sogodogo la batan k'i fo fasoden ɲuman mɔgɔ fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la ala ka barika don aw bɛɛ lajɛlen na ala ka an to ɲɔgɔn ye voilà maraka misigi dɔɔni Nyali nyali ma nyali nyali